Evo me, tu sam ljudi, samo čas. One or the other, you need a solid combination of both ball if you want to be successful and make it to the top spot. Yeah, and I think that the elimination change did actually kind of affect maybe placements, but regardless, we're playing with 4 eliminations. And I think what most people are pushing for is 10th place for the placement points, because that starts to be where you get the most density of those placement points overall for the 33 chunk that you get with the win. A Mr. Dudu može, ali kako ćemo? Na Discord moramo. Eliminations, it's all great, but just as good as not only placing and moving on to the next week, we got to talk about that prizing. Every single week there will be money on the line for all the regions. Here is your breakdown right here. So every single week that these players are playing, they're not only playing for money, but they're looking to be at the top of the mountain and make it through to grand finals. It's going to be quite the climb, if I do have to say so myself, because again, this is all here competing against each other across the regions. It's going to be absolutely incredible. I got to ask, so now what do you think? Can you make, like, what can we expect to see out of these games? I think... Ne jebote led. Kurac. Šta? These like super large fish in a really big open pool where they're going to be able to eat up all the minnows. But now they're in with the sharks. This is all the people who have been at the top, and I think the biggest thing we're going to see here is which solo players are going to rise to the top and who's the best in the solo game mode. Because I think it really changes how a lot of these guys go about and strategize. I think you really like the Shark Tank analogy, but I think what we saw kind of at DreamHack when it came to a thing like this is that players actually played way more intense when there's only limited spots on the line. That's right. Now, don't forget, guys, global competition that this is. We've got other regions that have already wrapped their games. Let's head on over to OCE, see how things are going. Repulse God. Now, this is someone you're pretty familiar with, Sundown. 244 points and 35 eliminations. Kad se ovo igralo, Bog? To je sad live, ovi ljudi već imaju koliko bodova. I for a top 5 just because he'd been playing really well on the day, and honestly, he's somebody who, again, we talked about the game mode particularly. He really enjoys solos. He's a solo player. He feels like that's where he's strongest, and you notice the 2 victory royales plus the elimination pushed him about like just 25 points clear of second place, which is relatively impressive, and then he was like 60 points clear of the rest of the field. And going through, we start seeing some more familiar names, but also remember this is just day 1, so you're going to add up both the day's points together, so we could see a big change over the course of the weekend. Yeah, and as you continue to look at this list, you see Rel, you see a bunch of other names like Alec in the list as well, people who we should be familiar with as solo players, but just like Sundown was talking about the points, I think general. Kind of look at what we might see if you kind of double these points up for day 2 at the top 20, at the top 30 area, and we could kind of use this as a barometer for other regions as well, depending on how close OCE played to the chest in terms of their aggressiveness versus their placement points push. That's true, and let's not forget, guys, the competition is going to take place over 2 days, so though some of these players might have the case tomorrow, let's hop on over to Asia, see how things are going for them. 234 points, 29 eliminations, and a victory royale to the name of Kogalar here. I mean, similar point spreads, but looking from first all the way down to 10 Sundown, there's a pretty big jump there. I mean, that's about to be expected. Like we said, the players who end up snagging away some of those victory royales and pushing themselves at the top are going to be able to separate. But as you then get into the second page, you can see now we have a number of players who are only separated by 3 or 4 elims, or like 1 top 5 placement is going to make a huge difference here. And I mean, as we talked about, it's just day 1. Lots of things can change, but already some names we saw there. Rur, who was in second place. There was another one of those old qualified players for Crazy Raccoons who went to the World Cup. You have Q-Jack in there in 27th as well. Spalo's been on the board a couple times. You've seen Leono, Monster, and Magu. So not
too many familiar faces, but again, anticipate this kind of changing up. At the back, that third page was really, really, really dense. As now we flip over to Middle East, and this was the games that were played yesterday. Their games will be going on probably in about an hour or so, so make sure you check out some of your favorite streamers if you want to catch their day 2 action. Power, Gentile, and RV, 2 guys we've seen before. You have Unit on top as well as Q and D. And honestly, at this point, I think Middle East is starting to get to be the most predictable region, with about the same 10 or so players occupying the top 20 spots pretty much every single time. And I think one thing to note too is, remember, this is top 300 out of both days will qualify into the next week. And so you might see some of the players, you might not see Soriano on this list. I think we pointed out that he might not be there earlier on. And just because that's happening, he still could be in the top 300. He still could be lurking, having a quiet day and then waiting for that grand final to turn up and get up. Brato, ali odakle su ovi skorovi od prije? Biće s nekih kvalifikacija, nečega. Middle East. Kako je bila na Middle East rezultati. Fortnite fan, let's talk about 2 things that you should expect from the show. The first thing is we are, just to reiterate, we made this. Pa će vi samo srati, ćemo ili to igra se, to je počelo igra. Scoring across this new tournament, so we will not be posting the final standings from both days at the end of the broadcast. A great way to keep up to date with some of the players you're hoping to push through are our social channels. Go follow those, and that is a great way to keep up to date. The second thing is Epic Games will be actioning players with names that do not meet the community guidelines. All you people out there who have those inappropriate names and are playing imposters, nope, no more. It's done. If you've been around and you've been following the comp scene for a while, you know there's always a handful of players in every tournament that have crazy names. That's no longer the case. So if you're in a game and you see someone impersonating someone else or has an inappropriate name, please report them and they will be actioned. Now guys, on the flip side of this, is for all of you players out there that are hiding in the shadows of pretending to be someone else or even someone with an inappropriate name, take the time to build your brand. This is the perfect opportunity. Fortnite is all about highlighting who you are as a unique individual. So take this time and show the world why they should be following you. I mean, think about it. You make it to the finals in a big Fortnite competition. Do you want the crowd to be cheering for someone you're impersonating, for an inappropriate name, or do you want them to be behind you as a player? So take this opportunity to show the world why you možeš naći već gameove live. Gamer who is competing for money. Kaže Ljama Boj da je u Sani 15. Someone that they should be behind. Ne znam, ali evo piše ovdje live games. 7 i 15 Middle East. Now, obviously we'll go ahead and return to the broadcast with our friends Sundown and Bala TW. Now, gentlemen, the battle bus is preparing. You guys will be riding shotgun as we get ready to head into the games. What do you think, man? This is Europe, Sundown, so we know we're in for some crazy, crazy games. Well, I mean, I think you can expect to see a lot of what we saw last week, where people are flying at each other. We're going to see a lot of contention over those mythic POIs off of the start, and probably a lot of the drum gun going burr and making people disappear and being eliminated from the match. Kaže Martin da ne može ući u Discord. See that, but it might be a little bit more toned down in a sense, because again, this is where people will start to. It's a smaller pool compared to what we had last time. Right? There's thousands and thousands of players. This time it's only 600. I'm interested on a couple of different things. Obviously the big names, Benji, Mitro, Mongrel, Mr. Savage, those kinds of people. But also like the open qualifiers and the 100 invited console / mobile and Switch players who qualified in the FNCS duos for their grand finals. How are they going to fare up in today's I'm also curious to see, and Sana, you kind of touched on a little bit with the mythic POIs, right? Last week in the open quals, we watched a lot of these players utilize these mythic weapons to run games, but we'll have to see how things go. But gentlemen, games are ready. Let's get into game number 1 of EU and the FNCS Invitational with Sundown and Bala TW. Thank you so much, Zeke. And as you said, those mythic POIs hopping right on board. Midas's drum gun will be in play at the agency. You can already see up there. And Dretta going down to Tayson has some big names in here as Dervig
picks up Nikeba, and we're at 95 players ideš tamo already, gore and it looks server, like ideš he's established a i decent piše ti amount of bano. agency control. I see one other player mentioned with those henchman circles in the Ideš bottom tamo na right-hand corner, server so he's in an okay i spot right now, Bala. postavke servera That he i is, and he's piše on the ti side bano. of the agency where you can actually get these barrels, get back up to max shield, although he Di su didn't really postavke servera, necessarily need all samo that čas. because he had quite Server settings i di sad. And here's the other players he's I ovo facing, banovi. Styler and Flame in the agency. And this is consequential, not just for this game, as we know it will be with the Mythic Evo se Drum ovako in somebody's klošalo, hand, klošaru malo for me. future games too, because the Šurac. player pool is smaller. This means that they will run into each other over and over. So winning this fight has huge implications down the line. And if you can force somebody away from here, force somebody to use one of those extra games, because you talk about that smaller player pool, once you're going through, the format is you have the 3-hour window to play, and then you can play 10 matches today. However, once your 10 matches are done, that's it. You're not able to queue up. So losing one of those matches could also mean you don't get in a match later, or you have to play a little more aggressive somewhere else. So right now, DEG is just going to hang out. He's going to farm up, work on his materials, try and get some of those hard mats, making sure he's hitting the metal and brick. As we see Flame now triggering that henchman go up, we're gonna get a little bit of engagement. Pushing forward, he gets some shield tags. He's trying to work through that metal. Has a decent loadout to pressure. Ne, ima ti par gameova, par lobija. Kad ideš u Fortnite, možeš odabrati za spectata koji ćeš game. That it is, right into the room that he was in, cleans him up. Looked like he was kind of low HP. I'm wondering if he had an engagement with Styler, and that means that Styler could be a little low. One thing to note is that both of the players that he was facing off of, that one that he took out, Flame and Styler, are open qualified players, people who clawed their way through what a very difficult bracket, essentially, of players. And Styler now, he does have the vault key. He's going to open that up and wait. Maybe have access to this for no contest at all. Specifically because now that he's signaled that this is open, he's also saying, hey, I have the drum gun. Yes, that might be something that you want, but Sundown, you talked about it last week. Why would you engage into somebody who has Midas's drum gun? Oh, I don't think you push that weapon, man. Drum gun makes bullets go burr. That was my analysis from last week. That thing was just ripping through players. Granted, these guys are able to execute as we see the fight come through. And Styler, like we said, man, that is you are taking a losing battle. Saying, hey, I have the drum gun. Yes, that might be something that you want, but Sundown, why would you engage into somebody who has Midas's drum gun? Ko to pušta? Oh, I don't think you push that weapon, man. Ko pušta to od vas? Jel si ti Dudu to pustio? Koje? Pa čujem zvuk nekakav. Isti koji ja gledam, samo kasniji. Ne znam, možda ti je od slušalica mojih ili nešto, ne znam. Ne čujem ja ništa. A brate, neko jebe zid. Ja ne čujem ništa. As Red Rush takes out Tayson, two big names that you pointed out at the beginning of this lobby. That's an interesting one as well. Flex is going to get involved though in this. Ja gledam neke likove sam sad pribacio u tome. Da, ali meni se počeo miješa zvuk, a nije s mog kompa. Ne znam. Meni je ništa. However, wanting to get into the fight and puts that epic pump shotgun to work immediately. Going through, then also gets the benefit of picking up Miasko's Pow Pow rifle, which hits like a truck. 44 to the body, 88 to the head going through there, and instead going to opt to drop it. You know what? It's not for everyone, Bala. No, it isn't. I actually am wondering who is the people who tend to take it, because I see a lot of kind of scenarios where people do take it, but then most of the time it's ARs, just the normal regular ones over anything else. And now moving over to the side, over by the plane on the islands on the outskirts of the map. I did see Frey in this lobby, who has these islands named after him. So I'm wondering if he's actually nearby, lurking and ready to try to maintain and hold this. Another thing, not just in this tournament, but winning your spots has consequences down the line, because it is going to be the same player pool. It's not like it's going to be random who is going to be forward, and Sapphic just finds the guy in the water. You can't actually build
too far, when you're too deep in this lake, it's way too hard to build because you have to connect down all the way to the ground, and you can't actually do that right now. Yeah, it's incredibly frustrating when you get caught out in the open in that situation. Like, you just quite literally cannot do anything. A good little ambush set up by Sapphic, and you see additionally, not only did he get the 4 points for that elimination, but because we've hit top 75, everyone will also get that first placement point. So ticking over into that threshold, the next one will happen at top 50. So nice little reward going on there. And honestly, he's got a lot of floppers now. So he's just going to head straight to zone. Max mats, like, he's good. That he is. He can probably chill for a long time. The only thing is he has to make this first and second zone rotation, and it could be a little difficult depending. 73 people alive, so it is going to be a rotate where he has to try to get away from players to the left. But as it stands, there's not really sad ću Twitchić. Spale, mislim da Perikle streama, ali nisam siguran. The outsides of zones rotating. Možeš njega gledat live. But for now, it looks like pretty clear. Onda provjeriti. Benji is in this lobby, and this time it's the real Benji Fishy. And he's making his rotate up northeast towards Steamy Stacks. Kind of gives an indication on where that zone is going. He looks like he's plenty good. The issue for Benji is no shield, but the weapons are good. Just that shield though makes him question whether he wants to actually engage in any fights, and I think he does want to do that to find it. It's going to be difficult at this stage of the game. He needs to either find a fight and resolve it very quickly with that legendary pump shotgun, or he needs to find a fishing spot with that harpoon and just pray he hits a slurp fish. Because, like, running around a lobby of this caliber with so many players who will be able to just take you out from 100 HP so fast, as now we see Wido trying to set up an ambush. Had the first shot accuracy, not going to opt. Dorči kad radi fashion, teško brate, nisam gej. I'm not sure if he wants to expose himself out of this bush, but his target Zašto ja čujem duplo stream? 100 effective HP and oh no. Ja ga ne čujem, ali mislim da neko drugi gleda. Ima zvuk uključen, malo prije mi se to isto desilo. It's gonna work. Kako ga je spizdija, bog te. It wasn't the cleanest thing in the world, but... Nisam Discord I od Periklja stream uključen, ali sam mute stream. But hey, when somebody goes and tries to take your domain, Duda, izađi opet u Džukol. He has no say in that at all. Isto ću I ja. A ti prestane mi tu reklamirati sad kanale. Nisi ni došao već 2 puta reklamu stavljaš. Points where he's hiding in. Kažem ti sam da gledaš Periklja streama on upravo, a ne ovo Opet 3 puta opet govoriš, brate. To je već 3. put, ja što opet banat. Okej, ja ću čuti to onda. A bog, tako ja neću ići, neko drugi će otići, tjeraš ljude sa streama, jebot. Legendary gonna knock him down, try to reset this, and he now knows the HP situation is dire for Jock. He has to try to box up and find something, maybe take a flopper, yes, but he gets in the box! Pops one, but it's not even enough, as there's an epic pump, or legendary pump, for our guy from Fury, and he finishes it off cleanly. Here's the fight that Benji got into. He did get a siphon, but right away somebody else is pushing into it. And he got some minis as well. You saw how he was trying to set up as many pieces around him as possible, just creating some space, because if you look in the bottom right-hand corner as well, about 13 of the 67 people are in that frame right now. You can see them all tucked around, trying to rotate through. And I mean, only more are going to be coming as they're on the edge in this fight. He doesn't want to get bogged down right now, as this was Styler, the agency player. So there's also a drum gun on the other side. Benji putting the ramp out. Gonna edit himself around the side, looking to try and get some pressure on the wall. Good job creating space right now and covering off the sides, not exposing himself to too much, but as you see, the players just continuing to move past. Pa ovo je top 500, zato. Nije top 100. Ovo je 500, 300 prolazi. A to je lagano proći 4x kviz i ovaj. Benji Fish dobija kurac u glavu. A ti gledaš od Forta live. Benji Fishy, good try on the first game, man, but you'll have to bounce back. Nate picking up another elim as ako gledate druge, možete samo lijevo, brate. Ajte na neki Discord I tamo komentirajte. That was definitely tough, and I thought for a second that Benji was actually going to let this
go a little bit more quietly, but I think that he thought that Spalator was not what he was. I don't know if he knew he had the drum gun. I don't know if he knew the HP situation. A sad koji lobby, koji game će spectator, to nije do mene. Wait for the next lobby to start. Možda bude neko pozna. That would have been massive, by the way, if Benji could have done 5 servera odjednom igraju. Benji fishing with the drum gun. Šta igraju 2? 5 servera, 5 nije jedan sam. 500 ljudi, pa znam, 500 ljudi, da. No word. With Brutus's minigun, and this is not something that people want to see either, because no word, very slow, methodical player, can get involved in these box fights, but he oni vjerojatno ulaze u lobije gdje su poznati igrači, pretpostavljam. Da, ovo, sad ako budeš top 300 i sutra sjebeš ne prolaziš. Oba dana moraš ukupno traš 300. Building up, establishing himself a nice little base while trying to maximize his materials. You see he's managed to stay at 500 brick while he's primarily building with that, but also wants to be looking and peeking for angles, knows there's some players nearby, does have one of those heavy snipers, which still, despite the nerf, will one-shot eliminate if you hit that headshot. And honestly, Fanta hanging out on the side, Norwood, he's just chilling. Don't anticipate a lot of action right now. Players are not going to be forced into one. There's only 15 seconds on the zone, and no, can't do that. Fanta just peeking up, little gargoyle Norwood, going to be rewarded for his patience. And that heavy sniper making a good play. Si vidio Spale? Lisa, okrenio sam se tamo, mi je Leona nešto rekla, ali bio dobar snajper. Snajp u glavu. A jevi ga, brate. Svaki pumer razjebeno. Laganih 4 pojena. Karlo, pozdravlja sad tebe bez tih 100 eura, ne trebaš mi 100 eura davati. Vjerojatno ni nemaš 100 eura, a u ostalom ne pozdravljam za pare. Odo uključiti koji stream da vidim. In this current day and age of competitive Fortnite, those can be. Jel mi je igra Turlexa ne streama i pametnije. Ba i ono može mu FPS uzeti to. E ono bit će ovo stekano previše. 64, koja zona? Druga. Koliko gamova se igra? 3 sata se igra, 10 gamova. 3 sata, bog te ubije. Da. Nije ovo ono, sam 6 gamova. Brate, mogu ići leći bog te, pa rekao samo radi. Out of the 600 players playing today. Yeah, and remember, Europe and NA East, the two largest competitive regions in terms of player participation. A bolji su evropski igrači od američkih. Even like smaller percentile is the best of the absolute best, and we're seeing so many different. Mogu se slagati s tim, ali ono. I američki imaju baš dobro. Ko ovo sam izlazi i ulazi? Neko dao Islanina. 7. A mutan je li? Izaš. Znači opet. Dobije ban. Snappy looks like he just has a little bit of a scarecrow base up on top while he tunnels underneath. Ova ima predobar loot ovog što spetite Spala. Bog te Slurfish 2 flopera. A može još pecat. Pa s ovim plavim pumpom neće ništa uraditi ako ne uzme još nešto. Bolje tactical da uzme. Da, pošto ima ovu. Ne pomažemo toliko, samo to. A ono, dosta buildova ima skoro full macija. Da, teško je igra pumpa aug. S augom možeš uzeti neki kill dok neko peda, ali s pumpom endgame nije dobro. Mislim, osim ako nije epic ili zlatno. Mislim, možeš ti imati aim pa će biti... Kuro je ovaj, stane vidim koji ovaj lovi. Da, baš ja, koji ne vidi nikoga. Ne, nema niko od naših. Onaj Clement jer ja sam vidio njega. A šta li mora se glupirali? Zašto uopće rotira? Nek čeka na kraj. Je li perfalila subu, brate? A ne treba ovaj niz voda da rotira dedje. Tu mu lik ispred njega, levo od njega je novar tamo i ne znam ko je još na planini. Ovo je jedva u zoni. Gdje je zona, ne vidim. Previše ih je na jednom mjestu. Da ne prikazio. Nema ni minimum pa mapu ni ništa.
Aha, zona je put tamo Frenzija, one male farme. Da, evo vidim. Ovaj, što sad Spectator ima dobar loot, ali ima free slot i mnogo malo meca. Ovo izrotira, potrošit će još jedno 200 meca, osim ako ne waste ovako pun kurac. A tu je mogo isfarmat još 100 vuda. Nikoga nije pucao. Koliko ljudi bog te u zoni bog? Moga je još ostak od vode uzet koji je... A ne, iskoristit će harpun za endgame da uzme ove. Za loot da uzme, da pokupi. Plus može igrat flopere, ali nema puno meca. I šta ti je za Blackfish napisao? I was about to say, I almost didn't see it with that white outline going through the metal because the editing grid, but there is a player directly in that. Ma joko, daj da ga zovem, onda komentira. A znaš što mi je napisao pre ovog streama? Mario se. Sad vidi ga, kaj kraj. Ovo neki fake account 100%. A više ono, makli iz YouTube-a da možeš vidjeti koji kanal. Direkt na kanal da ideš. Da, možeš samo prijaviti blokirati. Jo, kaj se nemoj ti smijeti. Spada što kažeš na 1 godinu. Šta kažem? Za membership. Ja ne znam da ima konavar account. I nema. Pitao sam Luponix. Jer on zna dosta, pa zato. A nema niko, ja sam to napravio prije drugih. Pa bukvalno da. Mislim, možda je neko imao i pre tebe, ali nije toliko koristio. Nije, da. Aj, možda nisu ti subscriberi platili svaki put, svaki mjesec. Ja uvijek. Mislim, meni automatski ide, čak ne znam ni prekinuti. Ne znam niko, ja mislim nema niko Ali ima nešto posle 2 godine? Ja mislim da nema. To je to. Kvizi u ovom od ovog Stylera, sad je ubio ovog Safika. On je kvizi ovdje. U ovaj server, ja vidio sam ga ubio je. Sada ovdje, šta gledam? Ubio je jedno. Daj ne seri. Da, izbatila je poruku. Jesam doma dala, jes. A jesi vidio da je kvizi ušao u organizaciju? U koju? Enterprise Gaming, nova organizacija pre jedno 5 dana. I lik sajno, taj šta je uradio organizaciju sajno 3 pro igrača do sad, baš poznatih, top 100 bukvalno u Europi. Onda će dobio neku plaću ili nešto, brate. Pa dobija, sigurno. A to je kontakt, a ne mogu reći. Da, ugovor mu stoji 100% na što sve mora dati. A dobro, on dobija sad i reklamu na sve ove Discord, ove Insta, Twitch. Da, znaš ti koja je to reklama, pa to će kanal rast. And then hits that launch pad, but everyone else is thinking the same thing. He needs to onaj Kajlex ušao, Kvizi i onaj Magi ušao. A lik svakog drugog dana sajna novog lika, taj šta je uradio tu organizaciju. Gdje je jebak? Eno Kvizi! Kvizi piše. Da, promijenio. Ja sam gledao Spalato, nisam gledao od njih. Zato mi kasnilo 40 sekundi jebate. You don't put yourself in the risk of staying in your cone, and it also makes it so that informationally people don't know exactly what's going on in your body. I'm moving 46. Eno Kvizi. And a lot of big names right now in this lobby, still people that I have. Da, eno. A dobro, full shield je. Who was? Onaj Clement je do njega i onaj Knight. Koji lutim ovaj striker jebot. Trebamo više flopera. Ali jebi. A dobro, možda je potrošio. Ne vjerujem. Ima dosta maca više bi potrošio za flopere. Mislim da je zona od... da mu se pogodi... da se... ovo... da je dobio zonu kviz. And only 2 placement points have been given out so far.
Koliko mi je sjeban tajmer, vidi kod Spalata streamu kak ide tajmer dole desno, ide sa 3 sekunde na 1, pa na 0 i tako, sjebano ne ide po 1 sekundu. Stani, kak će kvizi rotirat? Ne vidim ga. Šta moraju maknuti? Trebaju staviti pisanje. Vidi loot od ovog free moka, RPG, Mythic Scar Gretler, 2 launchpada, 6 minija, sam pumpam sjebana. Ovaj uzima dosta poena, ovaj free mok. Posle top 10 dobijaš svaki placement, ovaj free mok može da vine game, ima high, ima sve. Ali slabo je smatram. A Java 400 vuda ima bolje, 400 metala da ima. Jel Kvizi još živ? Ne, nisam gledao gore levo u kill feedu. Pratim game totalno. Aka, ovaj izgod cent. Ovaj free mok će držit hajaš 1,5 zonu i posle ga neku KC. Uzet ću ovaj top 5, ovaj free mok. Stani, da stopiram da vidim da nađem Kvizija. Ja ga ne vidim. Ja ga ne vidim. Odo vidit na Fortnite trackeru. A tu su 5 lobije, dok nađem ja Kvizija moram napisat neki. Evo ga, ubilo ga. Bilo Slicks ga ubija. Koji je završio? A ne znam. 14, piše 14 u 100, ali umalo ih je 6. 18 je umjero. Dobro, top 20. Ma ima oko 10 pojena Kvizi sad, mislim, možda malo više, ako nije, ne znam koliko kilova ima. Ovaj free mok ima 3 kila i perfektan loot, plus dobio max, lig win na game. Domagoj, ajde vidi sliku Domagoj na Discord. Samo pumpu da dobije bolju i malo mece. Ma treba mu mec, holda high ovako, 7 likova živih. Ali ima grappler tu. Evo ga i Knight. Rekao je Spalato. Znam li za mene? But starts to actually chip away at what is in the top. Now looking down, they actually combine the RPGs. And he's going to go for it right now. Only 4 builds though, and there's not really much. Kvizi ima 15 pojena iz 2 meča. He's gonna have to drop down to make a play, but he has the RPG as well. Follows it up, but doesn't land the Jemu sad umro na lent jedan game, toga sjebalo. 94. završio taj game. A ono game je uzeo 2 kilo i ovaj, top 20 uzeo. 15 pojena taj game uzeo. Free moka može sad zeznut do velikima da može ga ovaj stream night mislim da je prvi on. Sad ću provjeriti. Kvizi je 114. Da, ovi ima 4. Ovo ima 0 meca, ali ima 7 kilova i night. Zato je prv. Ko je vidio free mok? Ali free mok ima manje poena od ovog, čuj me, sigurno. Vidiš kako se sjeba ovaj free mok? Lik ima manje kilova od ovog i Java je vino kad je ovaj prvi. Ovaj free mok je treći, a ovaj Night je prvi. I to ovom mu bio prvi game. Da, šta mu znači misto kad... Daj nek mi maknu ova 3 debila više, idu mi na kurac, nek pušte neki drugi game da gledam. Sad ćemo pričekati. Mongral je 16. Mongral je 16, ne mogu naći Truleksa. Erik je 40. Gdje je Truleks? Ja Truleksa nisam ne vidio ovdje. Mislim nije bio ovom. Top 80 nije Truleks. Nije ni top 90. Nije ni top 100. Gdje je Truleks jebate? A dobro, on jedan game da pofa i to je to. Ja ga tražim i ne vidim. Ma i kad se... Evo ga Kvizi 122. I duš mu fali 2 gama pa se opet izvupi. Mr. Sedić 143.
in this game. Roller with the minigun possibly had a say, but got RPG'd in towards the end. Drum gun, Styler got knocked out from an RPG as well. So really, there wasn't anything that they did besides those earlier eliminations. Trulex nije top 200, nema 9 poena. Okay, now let's switch gears a little bit, because the other thing we noticed from last week was those 4 points from eliminations were and you guys as a collective last week were saying, man, we missed. Te vas trojica, nemojte strat, samo da nešto rečem. Totalni ste plebovi, znači pickaxe bi vas sve. Koji su oliko? Ovo su stvarno motori spada, bukvalno. Neki Sundown, neki Zeki i ovi Bala. A ovi svi, ovaj Sundown i Zeki su bili za World Cupa, sjećam se, ovaj Bala ne sjećam se. Bala Sijena, Zeko i Sunc. Evo ga doli koju jajastu glavu, ima glavu koju jajastu. Pa bukvalno. Vidi gdje mu je dno, vidi su mu usna, gdje mu je brada doli. Gledaj kako drži facu. Ali ne, ono, mora se svako od njih smije da gleda u kameru, to mi najjače. To je fake reakcija. Da, mora biti ka, ono, iako ovi sunce malo mi izgleda kao neki narkoman jebe. I mala mu ova stolica, bo. Što ovaj Zek ima roze ziti za njega. Da jebe, to po sobe mu od cure po njegovom. Ovaj Bala uzgaja marihuanu. Da vidi stvarno, kikre. Ali deško face kad gledaju. On je dealer, on deala ovom suncetu. Vidi ovog stvarno Zekija, vidim u pola sobe od cure, pola njegove, desna strana njegove. Toliko para zaradili i ne može imati svoju sobu kraj. Nisam zna da od marihuane je bile zvuk. Aj ti čut. Čutać. Ja ne mogu naći Trulexa još, a ne da mi se sad refresha top 300, nije on. A ne mogu mu naći ono slovo jebote. Ono njegovo. Evo na već. Nekoga je ubija henchman, nekoga je ubija henchman. A daj ne ser. A znam te henchman u FNCS-u. Ja bi plaka da me ubije henchman. Evo Kasterija, ovo je drugi je on sad na Lidobardu. Ja? Da. A koji je onaj... Stani da vidim, ja ovaj Atlantis umro, Markus. Ona iz prošlog gejma što je Vina je treći, oni iz prošlog gejma što je bio drugi je prvi. Stani da vidim ko je sve u gejmu, hoću da vidim. Naši, A Perikle je bio top 50, Kviz je top 150, a Trulexa nema u top 300. Da, Trulex je umro na početku. A ne mogu naći ono slovo od Trulexa da ga jebem. Mogu naći od Kvizije pa da preko njega da nađem. Ovaj Kaster vina. Znaš ko je ovaj Kaster ispale? Od onog magija, od onog Kajliksa duo. Što sam ti rekao da je ušao u isti klan s Kvizijom. Da, on je povrstani igrač. On je bio... Idućoj sezoni je ovaj Trios. Interesno ko će biti Trio sad od Kvizije i Trulexa. On je bolestan igrač, ne kontrolira. Evo na Trulexu da vidite koji je on u FNCS-u. Bija je drugi u Cash Cupu nedavno, bija je prvi u FNCS Weekend. Evo ga i Vitalit. A glupira se lik. Baca slurp više i flopera. A lik je noga ispred njega na 150 metra. Uopće ja ne vidim kod Trulexa na Fortnite trackeru da on igra ovo. Ovo je inventory, šta ovo doli 6 sa strana ovih kockica, šta je ovo? A to je za launchpada, a treba je maknuti. Trebao sam jedno staviti. A to je bilo kad su bili ispale World Cupa, trepovi, turret, launchpad, one frizovane, dart i sve to, zašto su ostavili su. Oni uopće nisu promijenili ovo, bukvalno od World Cupa, što je isto.
Again, if you are just joining us, that's the point format on the right promijenimo hand to side. i to je This is him solving that A mogu awkward drugi dizajn situation jebote. right away. Body shot into the double. Able to clean that one up. Optally Victory going down, 33 kind poena. of just walking slowly. Ovaj dobio snipe, ubio ga. No one would see him and shoot at him. A ona je krauče It's jebote. early game, so you don't really expect a heavy snipe to come this Šta neće ovaj Vitality za pola sata je uzeo 0 poena, sad uzeo prvih 4 poena. Shotgun out of this, yes, I see a green tack. He's gonna pay with a little bit of HP to grab. Sad će dobiti od ovog 150 maca minimalno. Especially now that he has that tag, has the comfort of the shotgun in case this does go to a Dobio je laser, a treba brže da luta. Od Viktorija dobiješ 33 sve ukupno. Da. A ne možeš vi na ti ispod 5 kila bukvalno. Da, realno. Bar on je vina sa 4, ajmo reći. Which is the pew pew rifle, the heavy AR. And there's another one here too, so this was heavily congested. We already saw him take out Otišao neko iz Sajpera. Yeah, he's going to take another fight here right away, looking no stranger to Ne take vidim ni pushing Trulexa, fights ni with Kvizija, ni slaves. Perik. Said, all right, let's go, man. He does have Dobar that piše ko je mrtav. which will give him the advantage if he's able to create space for multiple shots. However, in box to box against that pump, it's going to be difficult. Ovaj Luki je bio i u Himself prošlom in, and game. right away, there it is. Ovaj slezim, ovaj Lucky pays him back fishing at that rod 150 kraj. threshold, the blue pump being more than enough to back off, clear the space, and now Ja bi sad čekao do top 75 pa da se fajtam s ovim, ali Luki je lik. Ovaj Luki uzeo 3 kila jebote za 2 minuta. 77 živo, on ima već 3 kila. I lik je stekan previše. Šta nije uzeo taktikal ovaj idiot? Vidi ga, neću uzeti taktikal. Da, koristi pump. A ima ovaj Miaselsa. Da, dobro, ali ima dobar aim. Heavy AR, and he's got more importantly to me. Pa dobro mislim. Samo je problem što ima kalaš mi so impactful. Mythic weapons, mythic Sve vidim. or not. Ovaj Kaster je treći, Frimo Spala na koji Kumre način drugi. se dobivaju bodovi? Koji bodovi, brate? Di, u Ovo ovome što gledam. Da, eliminaciju 4 poena. I placementi su previše. Perik je 53 upravo. One of those console and mobile players, a console player who is able to play incredibly well. Tražim Trulexa i Ovo je Kviziju. konzola, šviš. Maybe during the grand finals, I need Ovo to je go back and YouTube. double check what his placement was. Ko? Ovi je sad rekao da je ovi konzolaš, ovi YouTube RS slow. Looks like Zisra is actually going to back off as slow. Već govori da je konzolaš i da igra vrlo dobro. Try and get an ambush going here. Jadni konzolaš. It'll be interesting to see if he can miss this fight, particularly after getting lasered, but it looks like he is just going full send on him. Zisra down to 65 HP, Konzolaš gets ti knocked i in, oni što pump, smo swap, malo prije gets govorili. taken out, RZ slow, picks up the Kasteri. 4 points Riješio there, ga je ko 12 budalu. HP left, Neka he's si able konzolaš. 20 to top back up. However, World Cup qualified player Možda i ovi. tried to To je ovaj, fly right at him. RZ slow, što je can he YouTube, rep ovaj slow. for the console gang? 12 HP mu ostalo. I sad ga puša lik, sad je dead je. Neće uzet meti. Osim ako nije dobio flopera od ovog. A vidi koliko Čekaj, kilo ima lik. solo sil duo si, šta ovo? Solo. No, ovo će trajati još jedno 2 tjedna. Čekaj, svaki dan ili? Ne, subota i nedjelja. Znači sutra je isto ovaj Vik 1 i od ovih 500 proći će 300 u Vik 2. I sad iz Vik 2 prolaze 80 ljudi u Grand Finals i od ovih šta 200 sad neće proći i od idućih 220 šta neće proći iz Vik 2, sam od tih 420 20 prolazi i ukupno će biti to u Grand Finals. A možeš sad uzeti pare ako budeš, ne znam, 150 mislim, od ovih 500. Kako sreći. Ovaj se zvao Shadow Henchman. Or out of Pleasant Park itself. Snimim Trulex i Kvizija. And obviously going to be the benefactor of it. And yes, just to clarify, RZ Slow was the overall console and mobile track winner for Europe on his side. Kvizija top 160. Good little performance from him there. A Trulexa nema nigde. Trulex top 400. Neko je napisao. Failo 2 game. Failo je 2 game. Tako nešto. Evo ga, tražim ga. Koliko pojene ima? Oba 0. I ovaj Atlantis Marcus sjevo 2 game. I ovaj Skrem sjevo. Taj jedan od te dvojice što si sad rekao, ja mislim da je
ubija ga je henchman u ovom game. Truljak 482 bovte. Yeah, 100%. We get to see how essentially the leaderboard that we look at first. Nije tani, ne mogu, evo, baš gledam top 500 sad, zadnjih tu. Let's find out who else. Reyos, who's got one of Ovaj Velos sa Evit, liki 442 jebot. Next one will be at 50, but those aren't too impactful in the grand scheme of things. Ovo, brate, start things off as he does start to push up with a self-RP. Pozdravim jo Panka. Which was meant to actually pressure him off, but now the guy knows there's blood in the water. Bekonik, otiš. Ko je rekao da je Trulex? Top 400. Which means number one, he doesn't have max, and he doesn't have a big pot to actually make it max, but that time that he gained, Reyos right now is going to disengage a little bit, but he opts to go back after this, and I'm wondering if that's actually the right decision here. A previše ima to slovo jebote. A nije bilo teško da se kvalifikuješ za ovo. Trebalo je oko 320 poena. To uopće nije puno. We talk about awkward situations and getting bogged down in fights. You look in that bottom right-hand corner. We're just outside Salty Springs. There's a lot of players nearby. Trulexa sad koga jebe. Does not have a lot of builds against that RPG. Odo gleda da vidim šta je uradio ovaj Perik. Koliko ste ptejte A zašto ovi iz Fortnite-a daju ove likove što imaju po 0 poena i 1 umjesto daju ove što imaju po 30? Little brown triangle in the corner, took some shots over and said, that one. Pops the 2 minis and he's going to be in an okay spot too. We have our top 70, so a little bit less. A nije previše stekano jer je kill 4 poena. As the circle, we do hear that storm go uopće nije, mislim ono stekano, ali nije toliko. There's a number of people there already fights have gotten ne vidi se ko je u ovom gameu. Every single house also occupied a nice heavy snipe. Što se desilo? Udario ga je. Udario ga je u glavu sa heavyem, povratio ga u djetinjstvo, brat. Ovo bolje. Živ je još. Neće biti World Cup ove godine i idući će biti. Perikli ima 28 poena. Dobio top 75. Stavim 61 živo, a kod njega koliko je oko? Mislim da je čak Perikli u ovaj game što sad spektatamo. Mislim da je čak on u ovaj isti game. Nisam siguran. Ne mogu vidjeti ono baš. But on the outside of the zone, a nice little 1v1, 232 tags coming on the shield, but immediately gets ramped over. He's going to look to try and knock it down, saying, nope, I don't have the positional advantage here. Has plenty of floppers, will knock the player down. No fall damage coming through. A Perikli nema baš dobar loot. Mislim ima za heal i sve i mace ima, ima zeleni taci, zeleni jar sa 70 metka. Da, ali to mu neće pomoći. Trebamo minimalno tu 150 zen game da može neki kill uhvatiti. Treba je dosta killova isfarmati. Zato što ovdje je kill previše. Mislim, možeš bukvalno se kvalifikovati na sam preko placemente. Pa neki jesu samo preko placementa. Mislim, ne razumijem zašto. Tu bukvalno neko ako nije dobar igrača kvalifikao se može samo ići ono bukvalno iza Slurpija tam gdje ja landam. Može da uzme 4 metkite i ide. Bukvalno samo rotira preko vode. S brodom. Ovaj gunner se fe njima 7 minija, treba da baci jedan. Ali ima 5 ljuta. Evo ima plavi famas. Treba malo nadar metala. But he has proven himself to get better and better. I mean, in the squad's performances, I think he was one of the better performing outside of Wolfies, who obviously played second and Nate.
But outside of that, I don't think there was crazy. Izgleda kako me pukao nešto. I sam vidio što dobio. Taman je bio sta. I think today, Zabil da zbudom kad može s brikom. Ne vidim koji igrač je tu, ne vidim nikog. Eno na onaj domento. Priko čega ti gledaš, YouTube, Twitch? Na YouTube gledam. Šta kažeš? Na YouTube sam, ti si na Twitchu? Ja sam na YouTube. Šta ne vidim je u perke u isti game. Ova zona, ovo otvori tu. Mislim ja gledam na ovo. Ovi piše da za 10 minuti počinje Marshmallow event. Kakav tebi. Stani. Ko je to napisao, bon? Mile Pro HD, bog. Ljuti majke Frenchmana. A bog da Mile, a moj Mile... Jedna ti maj. Znaš, mrkao se ti prljavih čarapa, brate, čini se meni. Mrkao se marihuane od onog. Bale. Od bale. Marshmallow event. Koji kraj. Sve jedan zove Domestos, pa nema kada jedan se zove Domestos jeba. Domestos. Nije. Nije to tako. A ovaj face vrat si ima bokte. Oni Vitality Hacker Hacker se mnogi pokazivali već. Koji stekan game. Da bar ja ovako mogu specat. Evo ga Kaster i živ je još. A on će biti u top 5. Kaster ima Big 3. Big 3 minja je Epic pumpa i SMG. Vidi se da je... Svi čire kroz ove krovove. Vidi se da je brat kontroler čini ovaj SMG. A bukvalno od svih PC tu je od mouse i keyboarda niko nema SMG bukvalno. Ovaj konzol ja je dead. Sad će ovaj Kaster uzeti evo ja ti kažem. Znači dobar angle. Sad će dobiti angle. Na rotiranje. 59 players left in the lobby and still a decent amount of time to go. Not quite A izašao ide. Treba rotirat s ove, sad iza njega treba rotirat. Ne s ove strane debil. Ide na lika, pušao to. A mnogo se kače ovaj, mnogo sreći ima Kaster i nikoga nije pogledati. Treba uzeti luk. A ubit ću ovog sad. Daj, svijedu da te. Uzeti od ovog. Uzeti kartu, ovo je dobar, ima sustan. A dobio je launchpad i to je to. Trulex 69, znam. Koji je Trulex? Kako? Znam, valjda je pop-up game. Možda provjeriti. Di to gledaš, Marno? Ma, Bekon je rekao stani ovdje provjeriti. Da. Peti je završio sa 4 kila. Znači to je 20 pojena plus recimo jedno još 20, 40 pojena uz. 35 uze. 3 meča odigrat, pa super, ima vremena za sve odigrat safe skoro. Da, sad. 69, a bit će i oni, i Kvizi i Terek za top 100. Biće top 100, ali... A nije tu problem, bok, da tu prolazi bukvalno... Ako ne failaju gameove. Pa ne možeš tu failat previše. Domestos, evo. Domestos. Domestos, idemo. Pale za Domestos. Dok onaj čuti idi gled. A niko nema neki glupi skin. Pa dobro. Fijer ti bi došao sa onim marshmallowom. Znaš da neko igra sa marshmallowom, jevad. Glavurđe, ono. Ova glava, bog te ubija. To onim robotom, bog te što je bio... Da, i to, i to. Ali došao bi Valentino iz pamati igre. Pa da, bog, to je marshmallow stavi ko da mu brat marshmallow jeba. Da mu je Evo pala. ovaj Domestos pale. A bog te Domestos neće još dugo. Jedino ovaj Feb ga može spasiti. Sad da vidim ko je sve tu. Previše tu ljudi. Bukvalno vidi 4 ljudi u 7 boksova.
I to svaki je povezan. Svaki jedan pored drugog. A Domesto se radi u drveću. Evo čovjek kako ga je Domesto sopra? Evo će ga. A u meni mi je bio live stream, bukvalno 15 sekundi mi kasnije od Forta. I ja vidim ovaj još se muči da uđe u piramidu, vi kažete te ubijane. Ovaj Edison će proba da ne pera, evo ja ti kažem. Neće pera. Da, to će ga reznuti. Želi rotaciju kila uzeti i želi ovi 5 uzeti. I želi umreti. I umriće. A 7 HP-a, mnogo je loše sjebati. Ako je pametan spomeće ga. Pa je, ali neće uzeti kill. Uzaj! Jebeš. Uzaj kill. To, ova rezultat. A sad mu treba još jedan kill za 100 HP-a. Tamo su pribacili, nisi vidio kill točno. A u gori ga, lejzera ga u zraku gore. Da, ne, ja. Svole, vidio sam jednog na solo keškapu, neki konzolaš se prebacio sa kontrolerom na iPad samo da ovo, na mobile sam da igra keškap na mobile platform, sa mobile igračima da igra. A ovi je 100% kontroler igrač. Au, brate. Dramgan je tako. Kako ga je sjeba? Sad ću biti ovo, ja ti kažem. Toga može. Usipat ćeš se. Ajde, ja se vraćam za koji sekund, smijutat ću se. Ima dosta meca. Also immediately gonna pop that big pot there, sitting on the 3, knowing he won't necessarily have 5 free seconds later to take the 25. You hear all the launch pads come out as we have. Evo ti je doma ga nešto napisao. Need to go down, and Carrot is gonna begin his tunnel. Wall and then ramp above with the standard triangle, and now he's gonna look back to zone. Not necessarily finding anything, but a great job putting the... Oh my god! Kako ga je sjeba? To force the player up into the cone, edits it back down, brilliantly played from Coolest Carrot. Leđa jebote. Walks directly into player reveal. Ovo što je zabolo jebote. Oj, ča! Also hits the back shot into a back to back. And then a short launch intentional. Isuse! Fantastically Isuse, vidi ovo. Brate moj. Ja sam vidio 2 kila. Uza je 4 kila od 4 kila, samo ja... Jedan za ali umrit će, ono failat će nešto. Kaster je živ. Stani baš da stopiram da vidim ko je sve tu. Da, znam. A vidi ga Kaster je u konu. Ima 3 flopera, lik će biti top 5. Momo, pozdrav. Lik će biti top 5. Ja sam stavio da mi kasni 5 sekundi live, da kao se kaže, da mi ne laga pošto je previše ljudi. Malo šteka. Kakav ti uza njega. Kako se okrenio? A lik ima burst. Au, brate. Još jedan kill, lik popa. Kako vi kasteri, au, brate. Manje ne pogledajte. Isuse. Bar je napisao makedonski, ne. Nekako treba. Igra s minigama. A ovaj Kaster ima Kuzme Haja, ali nema puno meca, ali ima flopere. Minigame neće ovo sa Haja. Teka će mu zona previše health. Neće. Lik će biti top 3. Mislim, samo treba reći top master. A u zona agency, kralj. Ali ima onog slope, da će biti. A Kaster je mogu uzeti kilu gore. Još je uzeo jedan. 5-6 bodova ima. Lik je uzeo svaki poen sad. Ima 13 buildova, dobra. Au, i gotovo. Keva mu je prošla kroz guzove. Au, brate. Ovaj vino, ima RPG. Da, ima maxa.
Ma ima meci. A dobro, mislim dovoljno. Koliko je win bodova? Pa ne treba mu ništa. 33. Dobro, 7 win. 7 je vinja ukupno 33. Od svih poena kad vinaš. Kastir je više poena uzeo do Keve sad. Da. Tako da će svakako biti više. I ovaj vina. Da, 53 poena, a ovaj Kastir je... Ovo ne može. A tu RPG je pre-OP. Džabe i Brutus minirani i sve RPG. Da nije voda nekako, ali voda Evo je... ga sunce, evo ga ovaj diver, evo ga ovaj... Vidi faktor sam sunce. Kako otvara usta. Najče mi kad se smiju svi, a tu nema veze ono. Ali ne, Zeki kad gleda mu smišne face. Ne zna ni sam šta on radi. Ja sam malo smiješka. Perikle 30 pojena. Kvalitetni zub. Da i to ste ga zajebao. Heva je prvi. 106 pojena. 2 puta je vino. 2 gejma za redom je vino. Spale, ko? Ovaj Nik Heva. Nik je prvi game umro na landu, drugi game vino sa 5 kila, treći game vino sa 5 kila. Ali vidiš ovi peti nema Viktorija, ali opet je visoko na tablici. A dobro, ok. Ima jedan win ovaj... A peti? Ne, šesti misliš. Tako nešto, nisam siguran. Bok, stani vidim. 100. A vidi bok, to je 18. Lik ima 57 pojena i 7 game, 18. Da, Kasteri. Pa dobro, ja odlično igram. Ne Kasteri igrao, taj ispred njega. Onda 17. Neki AMP Claire. Onda ne gledamo isto. Refreshaj. Mongrel 58. So, I mean, you see players like Luki who won that first game, Nate's in there as well. Trulex 83, ali još igra game. Nije mu se računa ovaj zadnji što igraš. Tyson 88, Ekvizija ne vidim. A njega mogu naći odmah. Evo ga, Benji Fish 106, ovaj Ibo High, onog duos od onog. Od Danasa je 107. Mr. Sage 111. Perikle 128. Kviz je tu negdje sad. Nije to posebno. Ja gledam neku drugu tablicu isto. Ima refreshaj. I refreshaj su i Fortnite treća. Ništa više. Daj nek niču ova 3. Ja men drugačiji redoslijed bio malo. Vidi Balu, vidi. Lik samo ono maše s glavom i to je to. Ma narkoman. Ali samo se smješka ovi gleda u mikrofon. A sunce. Nema sunce u sobi, nema ništa. Od ovog prozora iza ništa se ne vidi. Bar nema razizvijeti. Ovi gledaju ovaj event, a isti event koji... Ma oni gledaju Marshmallow event, šta ti je? Evo ovaj od Okeanija highlights, likovi. Best 2 kier ever. A šta hoćeš bok te na Okeaniju, tam svi su no hands, ono. Oni imaju jedva 500 igrača. Pa tako ja znam bok ne mi dođe u boksli. A ima ovaj lik ima Midas, ima Dragan i Brutus minigun. Au. Ovaj Best 2 kier je vino ovaj game sigurno. Da, ako nije vina onda... Treba se ubio, ja ti kažem, ali nije vino možda. Zove se Jama. Može još failat. Umre. Ne znam koliko je flopera na podu. Ma sigurno jedan pa je uzeo... Što se odprava 4 minute, ali ovo sad pravi game ili ovo je neki drugi game? Ne, ovo je od Okeanija highlights. Okeaniju gledamo sad.
Ovo ima 151 bod, bog te. Ali to je Okeanija jebote. Ovo je Okeanija. To je završeno. A ja da vidim. Da je gori piše. Piše ti vaši oce highlight. A 3 minuta i 40 sekundi od ovoga gledat na Twitch ljude. Ko streama Fortnite? Kako ovo bilo dobro. Streamati Spalato. Ma na Twitchu pričam jebote. Spalato stream mi je upaljen tu. Ovaj se opet pedao i to nije se low pedao, koji debil. Lik imao high sad se pedao za džabu. Lik se evo 50 maca. Ali ima 1200. Ovaj lik ak nije vino game treba se ubije, ja ti kažem. A lik će se kvalifikovat lagano. A vidi, Okeanija 19, bilo je sigurno 35 moving. Evropa je 50 moving. Jer se svi na Okeaniju vikijaju. Možda zato što su jači je server. Ma naši su jači serveri, šta? Pa da, zato. Iz Okeanije ko je poznat jebote? 500 ih igra, 500 ljudi, 5 je ovi lobija, 5 različitih lobija. Baš hoću provjeriti nešto. Koliko ukupno igrača je igralo Open Qualifiers na Europu? Hoću vidjeti. Koliko je igralo na Europu, a koliko je igralo ovamo. Evropu je igralo 130.000 ljudi, Qualifiers. 130.000, zapamti, Dudu. Kako? 135 kao? 130.000, a Okeaniju, čuj Spali i ti. Čuj ovo. Okeaniju isto prolazi ukupno 500 likova. A kod njih za Open Qualifiers su igrali 6300 ljudi, a Evropu su igrali 130.000. A bože. Ali vidi gdje je lakše. Lakše je na 300 pinga da se kvalifikuješ tu nego na Europu. Da. 282 poena je bilo na Okeaniju za da se kvalifikuješ. 141 poen po 10 gejma. Na 10 gejma 14 poena po gejmu trebaš imati. I kvalifikuj. Koliko je ovo? I poslije je doviš top 300. Koliko ih prolazi odavde? 300. Znači top 300, ali to ne sam danas. To sutra ukupno iz oba dana. A, 2 dana bodovi. Da, i sutra trebaš gledat. Da. Isto od 7. I šta ja dok čekam ovo da uradim domaći, mutat ću se. Tako treba. Imam iz Njemačku prije spoje. 20 puta lakše je bilo kvalificirati se na Okeaniji. Znači taj ping ti uopće ne bi treba biti problem. A bukvalno samo kempaš, evo ti uzmeš metkite za zonu i bukvalno uzeš top 20. Bushmaster. I to ti je. I kad je Spali igrao solo kup Bushmaster. Pa evo, pa dobro sam ja sam piša kad se to gleda. Imaš i 45 poena. Pa to je dobro, šta? Pa da, to je bilo odlično u to vrijeme kad su se putili profići nisu mogli. Pa profići, ja sam gledao neke druge, kojih će to cijeli bodova, šta ti? Ja sam imao 44 isti dan kad si ti igrao. I ti si isto kada si ja Bushmaster? Ne, ja sam pušao. Neko je rekao da će isto Bushmaster. Počeli su, sva dica su počeli ja Bushmaster, svi da mogu uzeti bodove tako. Ne laži Mariju. Evo je vino. Da, vinač. Jebote 12 kilova je lik uzeo 48. Sancho West i Mustard Face, koji su ovo pošali? Ovo su sigurno iz Okeanije neki. Sancho West, Vidimo pacu, vidimo oči. Ja piša. Evo dobat monstera, vidimo oči bokte. Kako ovi gledaju, ovi imaju treću oči. Više ovi Sancho West je više monster face. Ali Zeki je tu, drži se. Ovaj Zeki gleda Okeaniju, Middle East, Aziju, Europu, samo ene i West ne gledali. Ovo ne spava. Ovo me jednako gleda na Ameriku, gleda na Evropu.
I mean, we're essentially in the meat of the sandwich of all the games here. Monster said it best. We're about to get into the juiciness of it all, and I have to kind of piggyback on Ja mislim lik ima 30 pojena to piše 30 FPS. Sad neke šugave slušalice, niko nema neke dobre slušalice. Sad će Periklić outplayat ovog lika, outplayo ga je. Koliko ga dobro outplayo, lik bacio jedan diko i ovaj lik mislio da je diko i on. I nije ni pucao, sam je pobjegao. I poslije ovaj laser ovdje. Što ne bi neko na Balkanu tako organizirao turnire, pa to sam ja radio, pa jebo, vidi ovo. Jesi spali neki pek nešto, viš ti ovo. Šta je ovo? Pre dobro izgleda zapravo. Ovo su skinovi koji se inače može uzeti, ja mislim. Sign up at Play vs College. A da, neki turniri spale na američke servere. To je turnir na američke servere, baš sam vidio. Baš ja da, da je. Amerika imaju previše turnira što su sam za... Brat, jel vi znate da se kod čega muta nove klošere ovdje? Ajde, slušaj, stani, ne vas dvoje, nego ovo troje što ser. Ajde, recite mi, jeste vi, kad ste vidjeli prvi put čuli za Trulexa kvizija i di ste ih vidjeli? Kvizija sam kod tebe. Kod tebe na turniru, da. Kvizija sam kod tebe na customu jer me ubio. A za Trulexa tam ja da se sjetim. Da. Mene je isto kvizi, bija sam tipa ono ušao u top 15 kempa i on mi izrašao. Trulexa se ne sjećam gdje sam ga našao prvi put. Jedna sam. A kvizija sam kod tebe. Ja ti govorim, jedan kad sam radio turnire, oni su kod tebe igrali. Niko ih nije radio i oni su ih igrali kod mene, a vidi ih sad is. A sad su bok te drugi u Europi bili. Od turnira za 10 eura i turnira za milijune. A dobro, sad će Kvizi uzet novi komp, mislim čak mu stigo možda. Da. Pa će rokat. Bija je par putarka čak dok su igrali da mu nešto bilo... Brne, hvala ti brata, normalno će uzeti komp, sad ima para, može uzeti šta god hoće, ali mislim da neće pretjerivati, uzet će komp da može miru igra Forta jebote. Da, ali ne najveći. Ako je pametan neće potrošiti ne znam ja šta znam, 5000 eura i ta sranja. A da. Mislim mi to nije mu problem, ima 45k earnings. Pa znam, hvala Bogu da nije problem, bitno mu je da ima opremu koja mu može poboljšati olakšati. A da je bio World Cup ove godine, a mislim bolje da nije zbog ovog, zbog virusa. Sad će oni pretisat koliko god hoće. Mislim oni nisu baš nešto imali školu. Čekaj, ovo počeo, i evo počeo game. Da. Vidimo samo ja. Ovo je, sam se dobio. Sad će da hita 30. 93. Sam sebe ovi roknja roketom. Da. To sam rekao, pa malo da ću kasnije. A sjebo ga, sad ima jednu raketu manje jednu ima sam. Kad ćemo neki turnir 200 eura organizirati, doma ga mogli bi brate. 200 eura brate. Napravit ćemo. Ja ću tražiti, samo čas, tražit ću Galu da reklamira, tražit ću Staksa da reklamira, Marka KC, ima sve da svi reklamiraju. Brne falati na 5 kuna, na 10 kuna sve. Znaš kakve custome Spale? Spale, treba igra hide and seek. Daj bre. Domagoj 10 kuna brate, hvala Domagoj, hvala Brne. Na 10 kuna. Spale, znaš kakav turnir trebaš uraditi? Još 109. Znaš kakav turnir trebaš uraditi? Da bude sam 6 gejma, šta su ovi pro turniri, 6 gejma, arena da bude, da bude još stekanije, sad ti nećeš moći spektatat, mislim jebi ga. Ma ne mogu, mora spektatat brate. E pa onda ništa. Onda nema šta. Odmah na početku. Jedino da me niko ne ubija, da ja rečem koji sam skin, marshmallow skin i da nikog me ne ubija.
Daj mi jebote ti marshmallow više. Ali brate, sviđa se, lako je prepozna marshmallow jebote. Ako neko drugi stavi marshmallow, onda njemu odmah diskvalifikacija. Ali znaš kak? Ali mora biti full lobby, da, 100 ljudi mora biti. A sam što ljudi da bereš koji su da se prijave, ne sad ko uđe prvih 100, nek sam što da budu odabrani. I samo oni da dobiju poen. Marane, ja i ti odmah imamo 10 poena. Takav je sad bio jedan turnir. Igrao sam. Ali pun kurac grifera su bili pa odložen je bio. Ja isto igra nekada si na duo custom-ne. Neko, ajde da mi reklamiram. Nije to stream, nego je Discord. Igrao sam Spalato sa Shark Lukom danas. Covered in land as Russian Swaggy Ti Luka, znaš ko znaš? Bio mod. Luku znaš. Što je bio duo crno? Igrao sam danas 1 na 1 s njim. Bijedio sam ga, koliko bilo? 6-4 ili 7-3 bilo za mene. Luka točkica. A, da, ti si je Luka, da sad. Da, na YouTube-u Luka točkica. Da sad je linija. A on nije više duo sa crnom. On ima meca, dobar loot. Ja sa crnim sam igrao jedan, ne sjećam se koliko bilo. To treba biti neki dobar turnir, brate. To treba biti neki dobar turnir i zvat dobre ljude, poslati pozivnice, neke prijave napraviti. A to ljudi još 20 u rezervu ako se ne pojave. Kvalifikacija prođe ljudi, da. Kvalifikacija, onda samo njima u grupu na Discordu ili neki grupu. Da. I samo ne dobiju kod. Je li glupo je ovako dati? A to šta sprave? Znaš šta? Možeš ti pitati Lukoniksa da uradiš custome preko Unite bota na Discordu. Znaš kako se to radi? Znači ti kažeš na ovom Unite-u, napišeš mu kod u privatnu poruku i on pošalje poruku samo u jedan kanal, ti ćeš dati rolove tih 100 ljudi i Unite trebaš reagirat na tu poruku i Unite u DM ti pošalje kod. I trebaš ga dodat pa on ti upiše kod i sam 100 ljudi igraju. I niko ne zna kod, sam Unite i ti znaš. I ne može niko nikad. Samo im daš rol i u jednu grupu ti samo pišeš. Da, ali dobro, onda oni mogu slati. Oni mogu drugima dati kod. Ali to će ti isto tribat par tjedana, mislim par tjedana, ovisi kao što raditi svaki vikend ili... Sad je ponedjeljak turnir, što ne igraš Spale Bushmaster u ponedjeljak? Koji je turnir? Solo platform kup. Igra ga na PlayStation. Da, to ti je Pa ne bi više igra Bushmaster, sad mislim da sam malo bolji, sad bi ja raša i to. Pa ajde, hoćeš? A realno dobro igra. Na streamu. Ali na PlayStation igre, jer na PC su ti tryharder. Spale pa napravi nešto kao Gala, bija je postavio Google prijavi i ko se ti ja prijavi, treba otvori link i to je to. A to je sranje. Bolje preko Unite da uradi to sve, niko neće moći shareat kod. Samo Unite i Spala znaju. To su najbolji custami. Ali to na Balkanu nije baš. Nisu toliko pametni ljudi. Ja svaki put kad reče Niškić onda Pavedi na glavu gleda po tvom. Što vas mora više gledati od eura da je domaći pa se vraća. To će bi baš dosta ljudi. Strategy here. He is in the vents right now. Very cheeky spot here. Notice that he's trying to play here and you know Jacob. No, ja sam napisao domaći pa se vraćam za jedno 10 minuta. Di si random Iguana, pozdrav. Di si Čale, pa di si Čale, nemate nikakvu pičku man. By the way, bilo neka svađa između Iguane i još jedno. Ne znam šta je bilo točno. Iguana se s nekim svađa, no. Mislim da nisam siguran, nisam baš razumio sve. Nije mi se dalo gledat poruke i to sve. Zašto mi tvoji chat
Vidi, ne vidi tamo Pekić ovdje, hoće ga otvori oči. A vidi Sebića i ovog, znaš gdje je zona Spale? Pum, u 3 lete. Pa kako misli doći do tamo? Ima metkita, ima... Roka, Sebić pametan jebote. Da, ali čekaj lika, zato što čekaj lika. Tija da bi kill. Šta je glupo. A ovaj mu otvorio živol, pa bit će on full HP sad od... Buk shieldovi od Dennis bazuke. Samo da ga neko ne čeka u Steamu. Ima zipline-ove one. Vode ga direktno od Steamija do retailu. A on će moć... Ne treba mu to, može... Leti. Koliko ima ovaj HP ovaj drugi, ima 2 HP mislim. Evo ga ja da se ne smaram više. Mile pro, otkak je Mr. Sević Viš da ti govori random da nije bila nikakva svađa, bro. A da, otkad je Mr. Sević u 100 Thieves, ali on nije u RNG klanu. Ovaj stvarno mislim da je mislio da je Marshmallow event danas. Isti lik. Sine. Oj, stajao SAC. Sević preko mjesec već ušao. Moj kombo sa krilima. A vidi, znaš kako se vidi ova krila, brate, u daljini samo vidiš neku bijelu točku, koliko god... Pa ja se igram do Cash Cup sa teammateom, stavili smo light show skinove i ova krila. A, bog. Znači vidit se ono, ali sprnje ono šta, ko da ću win. Ali gušt je, mislim, ako želiš da te rašaju likovi dobro je. A, ovo brate. A pi je tak, dobar. Evo, Savage. Mr. Savage. Lagano je stigao za was really bringing it I još me 3 table. metke to. He lost control of all the pieces too. We're talking about piece control there. I mean, he lost the wall. He had the cone inside the base. It's just a matter of hitting your shot. It's all that other guy had to do. And Sky just really outshined him in every aspect right there. Ali on je očito, mislim, ne znam, može tek sakrenje ili je faila prvi da se zove. Slatku glavic, lijepu glavu, stari mečer moj. You gotta be careful, but this is not a great way to push out of that box, and Savage, he may elect to push this monster and get those 4 points additional. I mean, you really gotta admire Mr. Savage running a suppressed AR right here. This is so uncommon for a top tier competitor. You don't really see players, kind of run the suppressed weapons all, due to personal preference here, but you see the benefit of having one. Regardless of what, he's going to get punished by the shotgun shot, and now the tables have turned. He's on the back. He's on his heels here. He's backing up, burning through his very precious metal. Remember, the metal material, hardest to get later into the game. He's going to choke a little bit of an edit there, but it's okay. He bounces back just enough time. Now, once again, he loses the back wall. Quick edit here, something only the best of the best mechanical players can achieve. These kind of moments, and it's looking like a Sky situation all over again. It's about who can connect the shots here. The zone's coming in. This next zone's a 2-10. Look at how quick it loads this. That's what I'm talking about. Being sharp with the edits. Mechanically gifted players just have this extra level of advantage. You just can't Sve ima pump, ima 5, full shield, full health je već. Medkit dosta. Monster, I mean, you kind of saw right there that he was on his heels. You mentioned that he used a lot of his resources to stay alive, but at the end of the day, he's alive and he's surviving, and he's moving on to the rest of the ride here on one board here with Taki. But man, that was just impressive. And actually what opened that up engagement, Monster, was that 99 hit with attack. That opened that up and it allowed him to kind of be the aggressor and kind of give himself that breathing room to be secure that elimination. I don't blame Mr. Savage for pushing that fight, not in the slightest. But to have the tables turned on you and then still bounce back against all odds, that was very, very impressive.
I mean, listen, he's been off to a Mr. Savage! He has been just judging by the points right here. That elimination, the last one. Dobro da mi dao 1% od ovog nagradnog fonda. He's already earned throughout the course of this tournament. So with 22 points, can he still overcome the hurdle and get up to the top of the food chain? That's going to be the spirit of PayPal me sjebo, brate, nek mi pomogu. Poslat ću poruku ovome. To the next week, so still a lot riding on the line, a lot of pressure up in the air for these next 2 days. Jel bilo šta novoga u vezi toga? And not only that, the pressure of, you know, being represented by 100 Thieves. I mean, that having that tag means a lot. And no doubt, Nate shot. Treba čeka pol godine da prođe, da hoće me kontaktirati ili će uzeti. Did pick up an elim that we saw, but da, pa ne you see a lot of the, you know, I think Styler's part of the wave as well. So a big. Ja mislim da je prošlo već mjesec i nešto. Da, prošlo je sigurno. I always believe, man, with this kind of point format, especially with it being so stacked in the top 10, you can catapult yourself with just one full send game. And so I think još 4,5 mjeseca, vidjet ćemo. As he knows, he's on the broadcast here. He's feeling it up. Dobro, ali već sad, nije čak ni toliko loš. Dobijaš donacije, to je dobro. Dobijam kuraca, ne donacije. Treba PayPal, brate moj. Da imam PayPal, onda možda bi zgrmilo. Ovo sa YouTube-om, to je sve to dobro, ali brate, uzme ti YouTube 50%, moraš čekati mjesec dana da prođe, da dobiješ. Ja moram otkazati, ja sam zubara, ne mogu ga platiti. Otkazati zubara. Sad moram platiti struju, internet, govno. Dolazi lito, ne mogu klimu kupiti. Ne mogu sobu do kraja sredi kupiti, ne mogu ništa, sjebalo. Uj se jeba u čmar. Ako hoće ko jebat u čmar generala, nek se javi. Zemen se. Na, glupo to kao. Oduzmite zato što kao sumljiv si, ne znam šta glupo. Meni je sumnjiva njihova mama, pa šta sad ono? Nam je nekako da sumnjiv. I cannot do what they do, man. Thumb sleeves ahoy, all out here. But now we have a battle between Bay. Možeš raditi čak i ono ko turnire, ali kada se plaća ulaz. Kaže zbijaj radi ako se siđeš prije. Pa znam, brate. Kako ti zaci? Ajmo ljudi, svi like, on je udrio like. To je prije bilo najjače, niko nije zna koristiti od dice PayPal i onda poslala sam ti kako se zove. Set out with the ramp out off to the side there. Now it's a good old-fashioned box fight. He's going to get taken out. Vesta Menzo goes down to Fue here. We've seen a lot of action from Fue, most of which wasn't in his benefits, but now seems like things are going his way here. So he gets up another 8 points alone here based off of the eliminations. That launch pad is so crucial for the remainder of the game now. We'll see if he ne bi sra 5 dana tako kad ga gurne da odmah u govno nabode. Utraga unutra. Da ga izvadi kog ono kornec se gori s 2 kugle čokolade. Ali onda nakon 10 dana. Ali ona je ljubomor. Onda nakon 10 dana ako može ući u WC. Ko zna li ko od ovih ljudi koristi one boje za invalide? Ono Colorblind, to mi je najgore, brate. Ljudi koriste za jedne bolesne ljude one postavke da im bude lakše igrat. Koji nubovi jebote. Not only that, we do have Storm Surge somewhat being a factor here for a couple players. To vjerojatno je njama boj koristi, a i ti. Nisam kunac, to je meni toliko iritantno, čak mi smeta. Ili oni kad mi Visual Sound efekt. Pa kad vidim da neko koristi Visual Sound, onda znam da taj nema pojma o životu, a kamoli u Fortnite. Mislim, varanje je, to je varanje. Ma to mi je smeć, to je baš ono za plebove. Ti ako meni to koristiš, ja vidim da ti nisi nešto, da ne znaš igrat na sebe, kao. Da se ne možeš snaći bez toga, onda nisi dobar igrač. Ma ja nikad ne igram, ja sam to bio proba kad je došao, ma daj molim te, to te zbuni jebate. Pokaže ti, ali ne znaš, koncentriraš se na stranu, ali ne znaš ili gori doli šta je, zna to zbunit. Pa normalno. Pogotovo ako igraš squadov, onda pokazuje ili duo se pokazuje i od teammate-a jebata.
Meni je prijatelj prije par dana to isključio i rekao je da se spasi. Pa to ti ja govorim, to je samo metanje, ali još uvijek kad vidim da stavljaju one boje, jebote, ma daj, za daltoniste, za ove, za one, idi u pičku mater. Here's Patek, Nyrox, Sinaloa, all players, Zenit's here holding up the high ground here. Taki's got a little piece of this real estate on the mountain. Abuse, brate, ja bi da jedino da ta opcija se može uključiti ako doneseš od liječnika potvrdu da si čora. I onda ti oni to omoguće. A ne ovo jebote, ono svaki mrtvi pleb jebote, try hard da to uključi da mu bude lakše. Da, to je za onu ivuk malo šta je. Igra na PC-u, uključi te boje jebene, još uključi zvukove jebote i šta ti moš njemu, još ništa. It's worth it, so worth it. 4 flappers in front of him here, Sancho. Moga bi sad dovesti tu biciklu pa pedalat ovdje ispred dok gledam. Možeš, slobodno. Doći ovdje skroz blizu, da vidim, da gledaj mene tu i pedala. Što ti ja stavim ovdje? Pa samo od napred će se vidi. I kao te miško gleda. Koliki je miško, on baš je velika mačka. I on i ti morate pedalat. Being on top of that mountain may not be the best place. We'll see if the risk of taking high ground works out for the players who are up there. Šta mi je ovo samo čas da ovo mi dolazi nešto. Šta nisi isključio Epic? Isključi novi Epic jebeni. Dolaze friend requesti. A dolazi mi neki mrtvi invite. Kaže da nas umre. Koji spameri mrtvi, vidi ovo. Ovi su sa PC-a 100%. That's what happens when the lobby each kind of lines up like this. There's too many players perched up on the slope here, and because of that, it just makes easy pickings for all the players on the backside, especially if any of them begin to engage on top of Momo vidit ću li šta ću igrati, hoću li. Možda roleplay ako bude se skupilo ekipe, a ne znam, vidit ću. Treba neko snima kompilaciju kad se vi smijete na veđer kad ti udreš motoru. E pa to je trebalo neko sve odrezati, napraviti ono najsmišnije, one. Ili policije, pa kad je Mišo Kovač rakete, one spama. To je sve trebalo, pa kad je Džin došao. Ja sam pišao, ali kad se neko nešto razbije ili nešto, pa se smijete. To je najsmišnije, ja obrano smija, brate, gotovo. Znači, ili ti ili doma, to smijanje piša. Spale, koliko imaš membera? Ne znam, oko 40. 40-ak. Nema nešto puno, ali ono, meni puno znači, jebi ga. Volio bi da ih ima nekih 100, jebi ga, ali... Ja sam presretan što ih ima 40. Da mi onaj nije uzao brat 6 membera, imao bi kurac. Još imaš ovdje Domagoj najveći rank. Da. To je ono ko ostalih. A šta, od YouTube-a se može nategniti od 100 do 200 eura, zavisi. Najviše sam dobio jedan... Najviše sam dobio, da treba mi neko te raditi, treba bi imati čovjeka ko će mi to klipati i intro i sve složiti, ja samo da uploadam, kuži. Ja sam baš danas gledao braća live-ove i sve napisao na papir, nešto bi ja pisao. I to i kad me baka prase se treba napraviti thumbnail i izbacivati daily uvijek neke kompilacije ili kilove u Fortu ili bilo šta, neke vinove. Kužiš, svaki win di sam ja zadnji kill napravio nešto tako ili... Pišanje ili neki dan kad si išao bojati auto pa se Domagoj krenja smija, pa kad ste ti i Ragnar vozili motor, testirali. A ima dobrih situacija, ma bilo smijali smo se milion puta na svašta. A ovo kako uza lagano boj. Uza je punata ovdje ovih fanta, bože. Još ju, au brate, skrip ga od gore sjebo. Lal! Kema kuna.
Nikeva once again makes it to an end game. Look how many points he has right now. Consistency. Consistency is key as Nikeva is rocking with 95, has a bandy gun and has the materials to be a big low ground warrior. Čekaj, ali bandage bazuka ne zauzima 2 mjesta, bog te. To nije ne sjećam kako ima 2. A možda je zbagano, možda ima jednu pa kao... Au, brate. Vjerojatno je zbagano. Ding dong, darling, ding dong. Keva riješila sve. It's his day, it's his game. Nikeva really connecting with the shots right there. I mean, I thought Scrib had it. Once he let up that pressure, Zeke, it was all over. Man, you called it out best, man. Svaka čast Leon, šta pedala tamo. That consistency really paying off for him as a player. All right, guys. Now what we got to do is break down what we thought. What did you guys see in that game, Monster? Let's start with you. Nyrox there. He got picked off by Mongo, just to name 2 big names. But like, what were you seeing from these players now that we have a? A ja mislim da ima malo manje od 40. We're seeing some good old textbook kind of holds right there. Nije svaki, no svaki jebi ga. Najviše što sam imao sam 42, 43, a sad imam 39, evo. 39 membera, 30 od 15 kuna, 6 od 25, 2 od 75, niti jedan nema od 175, to je bakica bija, ali je poništija membership i Domago je 250. Pa realno, ako ću ovdje 175, uzet ćeš ovdje 250. I sad imam baš zbrojit koliko je 30 puta po 15, to je 450, 625, 5 puta 6, to je 150, to je 600, 750, još 250, 1000 ravno, ja mislim. 1000 i od toga ti uzme YouTube pola, to ti uzme ti 500. Ja, ti ostane 500 i to ti je to. Around that lower tarp there to find all the most valuable loot he could. He did get picked off at the end, but like when you can pull off something like kaže Domago i treba više membera, ima ovi max. I mean, we're talking placement treba više? Ima to vi legendary, ovi najveći. A jebi ga, ko će to platit, brate? A dobro, kad čovjek ima svoju plaću, aj možeš. Ma znam, jebi ga. Realno dica svi. Što ćeš ljudi, ja ti govorim da imam ove najniže, meni je drago, brate. A kamoli kad neko uzme veći level, I evo ti, i bila mi je želja isto tako i giveaway za to, i stvarno bi radio jebate, jer meni da imam PayPal bilo bi donacije i svega. Pogotovo sad kad nije bilo škole i krize. Znaš, bilo bi svega, brate moj, pa šta je da svaki dan ja dobijem 10 eura donacija, a tih 10 eura mogu vratiti nazad. Kužiš me? A neko okolo se čmari drugim youtuberima većim sa 10, 20, 30, 50 eura i onda diže kanale i ne znam nija šta ono. Samo sebi, a da sam to ti, a ja sam mogao okolo davati i plaćati reklame i sve, ali nije mi to, brate. Rađe ću rast onako prirodno kako bi treba rast, a ne rast tako što ćeš plaćati okolo. Ja će neko reći da je on youtuber, da ima ne znam koliko sabova. Niko, to nisu youtuberi, brate moj. To su ti plaćeni sabovi, samo kao legit sabovi. To je marketing. Kužiš, to ti je to. Pa da, ali to nije to jebote. Nisi ni gamer, nisi ni ništa, nego ti je samo šta želja imat kanal sa puno sabova. Pa realno ja mogu za 1500 eura kupiti 100.000 sabova. I dobi silver play button za 1500 eura, pa to je kurac jebote. Platiš i gotovo, imaš 100.000 i sad si ti faca, pa to je kurac jebote. To je bi jebeni loser, ono. Šta ti to vredi, ne vredi to? A ne vredi ti ništa, ono. Je neki ego svoj zadovolji, što su patnici jebeni obični, razumiš? Nema veze sa gamingom, ni s ničim. Samo to znači kad nema ono 20 pregleda na videu.
i mogu dobiti preglede, plaćaju reklame pa dobiju i preglede, jel? Kužiš, učmare sa svećim youtuberima pa dobiju raidove i sve živo, ali... Mislim, šta ti to vrijedi kad nemaš, kad nisi originalan, nemaš svoje baze, nemaš ništa, brate moj. Pa ti ljudi samo rade custom fashiona i ta sranja. Možeš i ti otići na live kod nekog popularnih serveru na GTA 5, učmarit se, dobi par raidova i eto ti sto. Ja sam mogao i kod Đuke igrat, na white listu me ubacio odmah džin, onda mogu igrat i u Maminja mogu igrat ako me volja, mogao sam u bilo koga igrat. I Luxa isto znam, mogao sam i u Luxa. Tamo kod bake prase, ali nije mi to fora jebote. Ja sad jednom bija ponudio, napisao sam ti kod Luxa sam moderator. Odmah sam ti rekao mogu ga pitat, on bi ti dao white list. Da. Hej, Domađe, sva tvoja sreća što si nabasao na mene i što mene imaš. Aj, brat. On me spasio za preglede, doktore i to sve i eto. Opet sam nešto uštedio zahvaljujući Domagu i onda mi je na kraju to uzao PayPal. Sad se mogu jebati. Sad nema ništa. La. Teka samo što kad ti pogledaš. Ovo neki skemer jebote. Ovoga je skema, ovo je skemer jebote. Skemer ga je skemo, brate. Nije sem. SCAMMR. Ovo je C kao SC, skemer, dolar skemer. Da, na čirilici C je S. Da, dolar skemer, brate, to je to. Ajmo, navijamo za ovoga da ga resetira, da ubije skemera jebena. Au, brat. Moj Djuki, ti zgotov, ti smrtav čovjek. Mogo si se seljačinu. Neki kontroler. Ali ovi nema metaka. I neko će ga još klepa. Dobar. My name is controller. Nema metaka, to će ga zajebati. Jesi bija na Barutani popravlja auto? Jesam, brate. Bam! Right. Hit him with that good old-fashioned pump shotgun. I love it, dude. Nice movement, nice angles, nice pressure on the walls. Take notes, guys. He wasn't just focused in one spot. Bilo je nešto pedala u pozadini. Playing the mind games. Vrt mala. Gore, svaka čast. Sad ću ja ovdje druge vježbe. Hoćemo te snimat? Broj mi kalorije. Hoćete snimat? Ma, hoćeš me tu ruga se. Još 60 kalorija. Znaš kako će ljudi doći na stream? Idu pregledi. Još u tangama sve vježbaju. To je ispred kamere, neš ti coli bez kamere, čerci. Ide samo za punjač po laptopu. VNX. VNX controller, to si dobro rekao. A di nam je VNX jebote? Živom, brat. Bićemo se pokvario joystick pa ga nema. Wow. Opa, dobar. And oh boy, was it worth it? Sure was. It's a launch pad that he gets paid for. Yeah, and you saw that, you mentioned the camera a little bit, he had to actually cross that plane going from right to left. The no sweat insurance. What the fuck? Ne, imali lajkova tamo šta da vidimo. Ajmo ljudi 150 lajk, daj sabajte se, nemojte biti pičke, brate moje. Napravite story, brale. Vidjeli one tamo šta pedala? Da ima kola, brate, lepršala bi odavno. Au. 20 games, man. Možeš i na Leoni skuplja. A? Možeš i na Leoni skuplja preglede. Mokrasa. Mutila se. A na lagano sam stavila. Na lagano sam stavila makrasan. To je znojnica, malo brže radi. Što je govorio, ovi je sin, ovi je bog, a koji se, šta sam ja sam kurac jebate.
Ja sam kurac. 60. Spalatovi, on je doktor. Šić ocrtava kao ovako vježba. A? Takli kako bi se ocrtava ovim mišićom vježba. Šta si napravila tu 100 puta tako nogom? Nemoj me nasmijavati. Ti si Spalet duhovni vođa, duhovni si cilj. Ja sam duh. Još 40 kalorija. Ja sam jebeni duh. Go 66. Zašto se ovi ne ocrtava? Becoming a big factor indeed here. Controller 007, 2 eliminations now. Ocrtava se ovi umjesto ovi. Ocrtava se, ja ne vidim ništa se tu ocrtava, vidim pršuta dva kao si idu gore. Takni ga ti meni, da vidiš kao se ocrtava. Kaš opet na baru, to nemam pojem. Mogu misliš šta slušaš, ono. Cajke neke. Still a big factor, Monster. I mean, those harpoons, we saw it in the previous game as a lot of people, as you said, bolting away, grabbing it. I mean, you see a brick out there. Ajmo ljudi, sub, like, stisni zvonce, doniraj 500 eura. You grab loot with the harpoon gun, it doesn't use any of the uses, so it's very important just to have that in your repertoire. Mekar bilo ni 500 eura tebi donacija jedan put. A, ubrat. Bili točno u Velingu, sjećam se. A, ubrat. Prvi put kad sam dobio 500 eura. Da, ono baš. Od Ćorića. Bilo je nešto i prije. A prvih 500 eura sam dobio od Ćorića, mislim. No, onda je dobio isto tako nešto, možda i manje, možda i 400 nešto, znam da je. On mi je prvi koji je donirao tako nešto nenormalno. Ja mislim. Sad ću baš uspao. 2 puta je... 6 eura anonimna osoba. E pa to je to, Ante Coric. Da, 6 eura mi je poslao, 100 eura za skinove i 500 eura za što je obećao. Doesn't get it yet, but I don't know, man, with 5 floppers and this low tick of storm, he could definitely take this if he wants to, but a lot of times you want to go ahead and make sure you still get position over. Točno u komentarima pišat na Spalato priča se po školi na roditeljskom da imaš najveći kit. Šta to ove mame pričaju? Ko ti je to rekao? Ti to mama rekla? Da priča se na roditeljskom, šta pričaju? To je bilo prije ono kad je bilo... Inače, to mi je rekla mama moje prijateljice. Čitaš ti chat ovdje? Što ne? Slušam muziku, zašto? Da se priča po nekoj školi da ima najveću kitu, da to na roditeljskom priča, da mu je rekla mama njegove prijateljice da je čuo. Ovisi koji grad, idi. Split, bogat. Proširilo se, vala. We couldn't have it Čo sad ja Adel smršaju na pajtinici? To neki remix, nije ona. A njena pisma, nije ona. Hoćeš ko Adel? Smršaju. Fire starting in my eyes. Brate, ja bi donirali, ali Čale bi me ubio. You can do it, mi je rekla ona mobitelom. Odbrava mi kalorije, govori almost there, you can do it. A ovo, brat, pa Šinga puca jebote, pa bolje da ga je sad mašinom zasuva. Pa ja bi ima više pojena od ovoga. Ovi light fish ja i doma jebote, sta 4 boda. Toliko bi ja ima sa Bushmaster. Da. Pa baš. Bushmaster najjači. Evo 8 najjači. Ovo brate, light fish. Ovo brate, zamisli uspio uzest. Možda čak i 10 blizu, ja. Da. Atlantis Kaiser. Spale, kad se mogu pisati na priliku od tebe, kaže Domagoj da je on tvoj pacijent i da si ti odličan doktor. Možeš centriran ko Ante Pavlović. Samo puno košta, to on je skupo ljudi. Domagoj ima para za to. Domagoj ima love, ali vi nemate. Znači, centriranje... Centrifuga više.
Mame ću vam besplatno centrirat, a vi morate platiti. Spalato, hram zdravlje. Mamu centriram kobasico, na vas nogon uprc. Božidar Draganić, pozdrav, brate. Benji Fish, 4. trenutno. Za kurac mu kad sam bolji od njega. Ja pika klep. Au, brat! Au, brat! Vi keksa ga je. Pa ovoga s početka. Šavel, nije ono šavel, ono je, brate, oni crowbar debilo. Light Fish ima 12 pojena, dobija još 1 kill. Ala. Sija ti nakreće vinat, jevete. Moga bi ja okrenit kameru, malo leć na krevet. Nema sad ću ja sada vježbati. A moram Leona, pa ajde, pomazi ga. Ne mogu. Moram malo leć odmorit. Ja sam skroz mogu. Neće pipa, gazim se to. Neću, boga ti znaš što je klipa, ju kurac. 90% znajem mokraća, jebo, ti ju kurac. Da si. Da. Ajde malo. Ozbiljno si gledam. Au, 14 pojena. Uuuu! Ajme! Snajpa ga. Kako ga je snajpa? Ali sad nakon njega mora ići to na las. Sad je tamo pribaci, sad ćeš vidjeti. Bura, pora. Evo vidim s kamera u pozadnji, vidit će ga i ti. Prikazat će njegovu smrtnost. Da, Fat Rat. 250 IQ. S obzirom kako mu ime, IQ mu je dovoljan. 20. Spala igra Šifu. Da ti ja liči na pederčinu nekako. No da ne igram to sranje. Svi ga igra Fifu ili pes. Jesam pes. I jel ti bolji on ili Fifu? Pa realno FIFA ja mislim bolja. Pa trenutno je. Bija je PES bolji, ali ovaj FIFA je prišao. PES je posta arkada jebote, a FIFA je više simulacija. I kako ću ja sad tu vježbat? Nekako ću. Kao što ti jebe me se, kao što vidio, leži i vježbaj, koga boli kurac. Kao ću ja sad tu leći, ja ću sad leći na kredit, ljudi me gledaju. Budite me donacijama. Stavi ono kol gala, samo ti stavi na 100 eura onaj krik. No 100 eura, brate, za 100 eura ću snimiti svoj mater kako vrišti. Tako ja ću to puštat. Sve ću snimit nečakinju, mater, sestru i curu. Sve kako vrište. Koliko triba za koju? Vidjet ćemo, odredit ćemo. A 1000 eura stara mi stenje. Evo je, budite s tim donacijama. Možeš ti isto napraviti live kao budimo te donacijama. Radit ću one trash live-ove, kao pričam vam stravičnu priču. Spavat ćeš do zimski san. Pričam, neki strah. Svi se userete tu, no. Znaš koji je to fail? Neko stavi kao budite me donacijama i ono uoče ga niko ne probudi. Samo budite me donacijama, tip umre ono snu. Ovi donira 500 eura da bude na maks ono, zvučnici na maks ono vrišti, sve probudije, sve ono, stara mu leti u sobe, ovi se oladije. Vrati pare refound. Bože, sačuvaj. Ako ima kone klipa ovo. Vrati pare, mrtav je. Evo tamo kaj klipa. Ko uša? Alo. Možeš pričati jedino ako rećeš točan naziv iz koje države dolaziš komentirati. Odakle si komentator? Šta? Odakle to sad? Znači ovako, ti si komentator sad. Da, ne, dragi gledalci, danas je s nama Marin MK iz... Odakle ste gospodine? Sa Balkana.
Koja zemlja tačno ne mora da se kaže. Mora reci našoj publici odakle si, ko si, predstavi se bra, ako nećeš ja te banam brate. Predstavi se, moraš biti kulturan. A daj sad Spale. Pa jebote, šta je jebote, treba samo da se predstaviš ljudima. Ako se ne predstaviš... Kako se zoveš, koliko godina imaš i... Iz koje si države, brate, reci? Uskoro 14, ljama boj i iz koje države? Da, iz koje države si? Da, iz koje si države? Makedonija u zagradi Severna. Može. Kako, dobro, ne, ovo je zagrada, ajde. Ajde, prihvaćamo. Prihvaćamo, ajde, izvuko si se ovaj puta. A sad će promijeniti opet ime, tako da nema veze. A opet mijenja ime, ne seri. Vrati što je Spale rekao. Vrati će staro. On će vrati staro, ne seri. Pa naravno. Šta sad, šta da vratim? Reci, ne mogu sad vraćat jebote. A slabo se smio, nasmija, ko se nasmija? Nasmija se jedino ovi dami. Šta? Manki Manja pisa kralj. Di Krista ili se... Kralj. A dok te lagam imam 5 streama upaljeno, neće mi komp izdržat. Keva vrišti, lol. Što mi mačka radi u sobi? Moram se ići poslat jebate. A mi je lagam i čet kod tebe jebate, ne znam koji kurac. Spala, hoćemo posle ovog kupa zone. Aj sad ti meni reci da streama na YouTube-u, live stalno i u WC-u da se vidi kad sidnem srati, to sve, bi to ljudi gledali, šta misliš? Ja bi gledao. To bi svi gledali, to je najgledali. Gledaš kako serem jebate. Ali samo trebaš blurovat, Spale! Malo blurat samo, vidi, 1500 ljudi je gledalo Čvarnjako Lutić, mislim, šta je tebi? Da. Tak da, ovaj White Fish je dead. A ja kažem, a ga vo... Evo ga Benji Fish. Light Fish, samo se ti zezaj, kreni ovaj game sa jednim pojenom. Nemoj jebat. Kak stoje naši Balkanci? Ja sam radio domaći iz njima. Idem se posrat pa ću se vratiti. Vi nešto pričate, aj? Ajde. Sad vidi kad ostane tu sam da čuješ što ću reći. Malo ću smanjiti ove debile da se neće... Ne vas dva, nego ove debile što komentiraju, pa vi komentiraju. Sunca, Dilera i još ono. Da, Peder, Drogaš i... Dealer. Au, Kejser tu, Lobiju, Kaster i Benji. I pizdu mater, koliko stekam. Ono imam 5 streama upaljeno, komp će mi crknuti. Iz kojeg si ti grada, Marine? Skopje, zašto pitaš? Pa pitam, bio sam pa ovaj. Ja bio u Kaster zadnji put pred 2 mjeseca, stani da vidim ko je sve u ovoj game. Ovog znam. Au, neki dolar, au, Da, to smo ispali. Ali znaš kako je na čirilici S je C, ono, kao, C je S, tako da dolar S, dolar s kome. Au, bravo, prokljer Ukrajina. Tamo. Benji kako ga hito! Benji ima ovaj gamebok, te vidi koji loot ima. Ima 5, 2 flopera, 3 biga, 6 minja, epic tac. A vidi, ne možda znači. Spale htio posle ovo zone posle kupa. Ili će igrat GTA roleplay. No, ili ćete igrat vi roleplay odmah posle kupa oko 10 i 15? Vjerovatno, roleplay ako bude ekipe, a ovako možda God of War će bude stream. A kakav God of War bok te igra ovo? Projekt 400! Ako budu svi možda i pisali. A bok te, evo, već 14 ljudi još treba, ja spalio još 14. Ali da ne igramo one tam triose, to je sranje. A ono trio bios. Ma to je retardirano bok te. Ko igra, bolje od Zero Hero da igramo, ili da igramo 2 vs 2 vs 2 vs 2 i tako sve do 16. Šta radi Leona u pozadini evo? Vozi bicikl. Na pački ili ja sam sora? Spala ti šala, vidi ga mišku, vidi ga mišku. Spale 7. Ne ozbiljno se od Kenja. Ajde, budem rekao za malo dobio manj. Pliva na suhom.
A ja ne smijem da promijenim ovo jer neće mi se saveat ovo iz njemačkog. Benji dolazi ovome s leđa. Što trebamo napisat? Koje vrijeme? Au, traljav, au. Evo ga ovaj Scramguard. On će ubiti ovog Optilisa. Stani da vidim ko sve. Kasteri. Optilis, Scram. Benji je skoro second hide. Odo naći. A ne smijem u stvari, ako maknem ovaj njemački neće mi se saveat, pa moram sve odjednom opet pisati. Vidio ga, nema slušalice iza Benjija, vidio ga, ne čuje ga. Vidio ga Benji. Vidio ga Benji. Koji outplay. Moram ovo stani da zapamtim kad je, kad 16 ljudi je bilo. Tačno u 9 sati, da kažem Spalato. Da, ali pazi, kasnije ti stream. Ja sam već 8 ljudi živo. Baš ti puno kasnije. Znaš kad sad to gledaš, šta ti sad gledaš? Meni je sad se Benji fajta i vjerojatno ću. Evo me. Pita Maljino, ćeš zone nakon ovoga? Ma ne vjerujem. Evo luta, Benji ima. Zašto ne uzme Mythical Scar? Benji ubija lika s Mythical Scarom, nije uzem Mythical Scar. Bože. Pa ja sam okram je cijela marica, kosa sam He's basically on a free reign at the top right now. Here's down in the low ground, Pinwin, who does find an RPG with 12 shots, but it's recycled builds. It's all healthy builds. To pierce this RPG through now will just give up his location to be a big risk for him. Let's see though, he readies it up, sets the shot out. He doesn't hit the terrain quite just yet. And now he comes out for the shotgun cherry. Can he find something? Can he connect right here? He needs these. Benji će ovo vinati. Ovi će ga možda klicati. Ovaj Benji je išao na high sa floperima i lik je uzeo high. I išao je iza lika, trčao i ovaj lik što je bio na high nije ga čuo. Jedno dobrih 20 sekundi. Ma dobro, smanjit ću mikrofon, reci ti, ne deram se ja. Normalno pričam, ali mi mikrofon previše pojasno. Ne znam. Benji Fish. Stani onda da pustim live. Benji je vina, ali baš je onako satra game. Ima je na kraju 8-9 kg. 10. Tako nešto. Baš je satra game. Došao je liku s leđa, tako da... Jel se čujem sad bolje? Ili isto? Isto ti. Da ga jebem. Udalje od usta ili... Slušalice sam obitala su mi ovi. Smanjuju settingsima Discorda. Ono stani. Ideš user settings. Posle. Voice audio. Ideš voice and video. I smanjiš input volumen. Da, stani. Došao je se njofa, šta smrdi? A stvarno smrdi. Vi ko te gledam? Pa to smo sad u teretanu. Input volumen. I bacija sad me još šamutila. Me sad čujete manje ili? Je, sad je dobro. Da, sve je bolje. Ukratko Benji, satra, game. Baš ga je udarili. Benji, ovo drugi win.
Jel sad bolje čujete ili treba još da smanjim? Bolje, bolje. Dobro je, odlično je. Dakle, mi jepat. Ne, stvarno je dobro. Smanjio si. Hej, Miško, hej, ti si mačo gej. This happens for every pro. It's like, how many builds do I have? What does my ammo count look like? Okay, I pick up Fex. Wait. And I still have that's where it's like, you completely turn the game on its head. You watch him grapple out of the storm, and it's like, cool. I can hit you from any angle. As long as I get the angle, I've got an HP advantage. And not only that, it's just like being able to keep track of all the variables, right? Just remembering that he like only just found the floppers. Trolate Baba Roga u chatu da smanjiš još. Ali Baba Roga daš. Boba, ne Baba Roga, bože imena. Ne znam čitat. Nisam školovala od vremena pa... Od vremena pa do sad. Pa do sad. Ja mi da zadnje. Šta piše, ja ne vidim daleko. Ma bez još malo utišaj se. To je zadnja poruka, niko ništa ne piše. I'm getting word. Games are ready. Stepping into game number 5 out of EU. To get us back into all the action, let's head back off to MDF and Soccer West. Evo, Spalet. Hopping back into the thick of it. Oh, we're starting off with our star player here, Benji Fishy, who's going Evo, to vidi bilo. Spale, ko je ja i Boj Runtić. Vidi ga Spalet. A vidi i opomena. Da nije plaća. Platila sam. Evo Benji na igri. Koji mjesec, na koji dan je opomena? 15.5. Aha. To je bilo. Sve račun platili nakon 34. Molim za kasicija. A to se viče. Propala sam. He's not going to go over to the black yet. The other portion of the retail row here. Benji ima i RPG sa. Ko je debelik je biga? Meni se to ništa ne viče. Kaže Joka da se paziš zbog srca. Ja sam priko svoje aplikacije, tako? Ja sam priko svoje aplikacije, ja sam to platila. Ma to je došla opomena kasnije. Kako će, ne mogu voziti. Spale, kaže ti Joka da se paziš zbog srca. A moram pedalati, idemo. 30. sam ja platila. 30. sam platila. Months ago now at this point. There's so many pros of that caliber too, right? I'm taking this area. A lot of people tend to change their minds of whether or not you even want to take on the likes of that. But hey, to become the best, you got to take on the best and eventually overthrow them. As we're looking at Robobs here, it's Free and H, a team that's been around for so long. Just look at the box fight. Look at how clean he is. The window edit, the floor edit, the control right now. He knows how to the pace of these battles. He is a veteran when it comes down to Kako ga je udario. Kako mu je prošao kroz guzova? Just nothing for a player like Robobs. He's been around for a long time. It's interesting to see how how Fortnite has progressed now that box fighting has become a major factor, considering that traps are no longer around, so players don't have to really have to play too hesitant when it comes to getting into someone's box. Streamen. Aj, vraćam se za koji sekund, bit ću mutant. Be sure to box fight. I mean, there's so many awesome things in the creative maps that so many of Ispada da mi je ovo vježbanje 100 kalorija. A da je taj bicikla, taj je nekih 150 kalorija sam potrošila, 18 minuta. A tu piše 400 i nešto, tu piše krivo. Meni piše 114 kilokalorija to ti nije točno. Za 5 minuta. Nema šanse, ja sam u 20 minuta toliko. A meni je pisalo 400, a na mobitelu mi piše 100 i nešto.
Toos right here, right? You have players like Gambit Toos. His teammate was Cravado, right? These are players that maybe before we didn't know of, or hey, you know, they're making some waves. Now they're all solidified. Staple names on the competitive team. They're all going toe-to-toe. 1500 kalorija, od toga mi je aktivnost... 1500, basi kuj. A je, ali aktivnost 264. Pa kako onda ti 1000 i nešto? Ne možeš potroši 1500, pogotovo šta ležiš. Pala, imaš pitanja u chatu, hoće li RP večeras ili nećeš igrati? A možda ako nas se skupi dosta hoćemo. Kaže ti strider, a uspale pedala je više volite brat. Hey, you cannot count out good old content creators, man. You never know, man. Someone could show up. You know, just because we run around party royales and whatnot, doesn't mean we know how to shine. It'd be interesting to see if content creators from these open fields could step up. But now we're here with Kinwin and Teak, and they're in a little battle themselves. Znaš šta, kosa mi ovdje mi je mokro. Tu je negdje šeta. A nije, ovaj kuši. In, and there it is, a simple, nice little phase in, but he's getting blocked out by that ramp. We have seen this technique right here where you can continuously ramp over the opponent in Teak. Wow, right there by Kinwin, but that was a nice push by Teak. Fortunately, Kinwin was able to kind of protect himself with that ramp technique that we've been seeing on social media lately. I had a feeling it was all over when he went with that second swing to the ramp while in the box. Like, he didn't even get to swap out fast enough or take the floor here. Here's Scully. We haven't seen much of today, but it seems like he's been having a pretty decent tournament so far. 65 points, pretty solid here. He's on track. Good day one. Remember, guys, this is the EU region day one. Oni Snow, šta je bija polarni. A, oni ružni, na neke znakove, ono. Ono. A, samo ovo bit će ženski, šta? Ženski ta verzija. Competition's been going on all day, all weekend long. Sally's on the run right now, though. It's looking good. He's trying to turn things around here, looking for a better angle, and that's the angle he needs. 141 in the first shot, and the body shot to follow up right afterwards. Two-piece right there for him. Very well played. What about, you talking about a turn, and that is a great turn right there. I mean, opening up that with 147, that's the big-time hits that you need. And you know, that's what I'm talking about, man. The aim and things of that sort. If you can hit those big shots, it kind of nullifies a lot of, you know, editing and building things like that, because all of a sudden it's moments before you only have a split second to try to protect yourself with some kind of edit or ramp or reverse ramp, whatever you got in your utility to kind of survive. And Scala, you mentioned it, man, doing really well with 16. Koliko ste pedalali? 18 minuti. Koliko kilometara? A ne znam koliko je kilometara to, ja sam gledala po kalorijama. A koliko kalorija ti je pisalo? Ja sam stavila cilj 150 kalorija. Meni je već 195. Ma meni je dok mi ovdje piše 150, tu piše 400 i nešto. Jer me čuješ da piše različito i to debelo. Ali ovisi ti o težini. Šta ti je teže gurat, više kalorija ti troši. Da ti je na jedan, možda bi ti bilo tako. Ovo je otpor koji ti pruža nozi. Šta više snage koristiš više... Ja sam na 2 držala. Ja na 3 pedala. Ja sam upinjala, ali na 2 ne lakše. Moću 3 kilometra, meni dosta. Pitate Spale neki lik koliki ti je delay, jesi skinio? 40 sekundi. Koliko si minuta pedala? 8 nešto. Kaže neki lik, ajde radi Q&A, mi te pitamo, ti odgovaraj, ovo je dosadno. Da ne kužiš šta mi gledam. Au. Oče dete da te pita pitanje. Oče dete da me pita jebo ga ja. Sad si ga uplašio. Ne znam kakva je situacija.
Da ja ne mogu naći majice, krat. Uraz. Da Spale si ikad bio u Solinu. Ne, živim u Splitu, nikad nisam bio u Solinu, bravo. Pametno, pametno. Čuj da si ikad bio u Solinu. Ko da te pita jesi se ikad kupao. Jesi ti ikad bio u Splitu, eto. To ti je moj odgovor isto. Pitaj ti njega se kupa i kao moru. A, da si ikad bio, ono, to je kada nekog pitanja si ikad izašao iz kuće, ono. Jesi se umorio? Jesam malo. Nisam navika pedalit pa sam se umorio. Mi smo se navikli, vi mjesec dana leža. Ide naći nekog drugog majicu. Koja ne? Ako ne nađe neku majicu, uzet ću neku tvoju sa info gejmera, ali može? Može, to je onako za kurac sve. To je, vidi, našla sam puno. Pitam neki... Da... Koju si srednju završio? Trgovačku. Trgovačku školu, trgovačku gostiteljsku. Znaš da je Čavi došao dok nemam pojma ko je Čavi. I nemojte mi pisati imena tuđih kanala. Čale, izbriši to. Šta mene to uopće briga koliko ko došao do sabova? Ja sam trebao imati 100.000 sabova do sada, pa nema. Pa šta me boli kurac? Svu sreću svima, brate, i to je to. Nadam se da nije mora plaćat za te 2000 sabova, jebate. Ko drugi. Koje godine Spale? Jebi ga, brate. Ko da znam, brate. Nakon veterinarske i nakon industrijske razrednih ispita i vanrednog upisa, nemam pojma koja godina bude. Kada si bio u školi si kad pada i to? Jesam. Veterinarsku sam popušio razred, industrijsku sam popušio razred i izgubio pravo školovanja redovitog. Išao na razredni ispit oba 2 puta zbog igara i igrao. I'm back. Jebi. Pa jesi u osnovno išta pada? Ma je, kurac sad u osnovno jeboga. Naravno nisam jebote. Dobre. Pa nisam bio klošar jebote. Dama ovi u 6. padaju neke predmete, bože. Hoćeš igrat The Last of Us 2? Hoću, čim izađe, brate, čim izađe. Reci Maljina. Ovaj Benji je radio, znači, triple edit do high limita, nijednom nije pogrešio. Da. Koji kralj? A? Maljinu rilje. Može. Pa je, hoćemo zone posle... Ne. Ne, zato što streamam već 3 sata plus ova 2 sata je 5 i nema namjeru 10 sati sidi ispred kompa, bok, kakvi kurac. Streama ćeš GTA. Gdje si lud, brate? Strujek je 130, 70 poena. 130. Jebi ga, brate, to ti isto ti ovisi o sreći, jebi ga. Kakav šlut naći, šta će te postrati, to ti je to. Ima tu puno faktora, šta će izabra ko landing i puno tu ima faktora, brate. I zona di ćete postrati. Da. Ovi poznati uopće ne landaju na neka mista, no landaju negdje gdje će naći loot i jedit će. Ma da jebate. Ček samo da vidim šta mi je s ovima na Discordu. Što izlazi unutra? Maljine još. Ime i prezime. Ime i prezime, dakle.
so important, right, Monster? And it's still dangerous as you see how dangerous it can be. Stream. Robot is a flopper player. I mean, he still has some heals, so as long as too many people don't jump in, he'll be okay. And that's the difference in hard math versus material. He was able to kind of weigh out the extra AR shot there just from using his heavy mats right now. He's dwindling ever so slowly here now. Down to his last 200 mats. He has to make a big move here. It's basically all or nothing. Spala bi vas nešto slika za giveaway neku opremu. Što je ono? Da, to će biti giveaway. Ja sam dvoje sluše, 2 miša nešto. Da. Jel planiraš izbacivati svoje majice? Još ne, vidit ću. Mogao sam kad sam bio na Infogamer odmah ugovor potpisat, ali... Mislim da sam još uvijek malešan da bi neko, ne znam bili uopće ko i kupio to. Pa bi nas par. Projekt je 132. Jako ima dostave do kaštela, ali... Dobro. Vidim 142. Ali ne vidim periple. Pa ne, jel ćeš u ponedjeljak igrat taj kup? A vidit ću. Ali treba ti poena u areni. Ozbiljno. Da. Ću poena samo. A dobro, to ti je easy. To sam napravio s 3 accounta, to ono... Ako se uspija mušiti. Prelagano ti to spava. Pa baš je lagano. Ja danas uzeo stani vidim koliko sam uzeo danas. Uzeo sam 14 kilova sa vin, to je 320 pojena u jedan game. A to možeš dati nekome, ono, kome vjeruješ da je dobar i da te boosti. Ma šta, može igrat duo arenu samo i to je. Pa može i tako je. Možeš doslovno igrat na ispadanje. I to. Može Spalato, stvarno sutra, ajde sutra to radi. Koje? Duo arenu. Duo arenu. Da, ka ispadanje, ono. Ali baš igra ono, ako ne vinate game, ispadaš. Da. Ili nešto, ako ne bude ispod ono 10 kileva. To je za nagradu, za pare? Pa ne, nego samo arena, da si tako boostaš u areni. Ja ću igrat na drugi account za... Aha, samo da igra na arenu, ja, koji umjesto skladova, a? Da, ali arenu duo, igraj da jedan ulazi i tipa... Da, ili možeš igrati tipa ako budete imali ispod 8 kileva ispada čovjek. Ili nema kileva, ili vin. Nećeš gubiti poene u areni jer u Open League ne gubiš, tako da ili umretam na lent nećeš se izgubiti. Da. Problem je jedini što ja mislim da ti ovi koji je veći rank u areni, on mora biti party lider. A ne mora biti party lider, spojit će sa njegovim rankom. Ali Spale, ne smiješ igrat sa likovima koji su iznad divizije 5, jer će ti skidat poene. Ja ću onda napraviti drugi atice. Mislim još jedan. Prvi rad divizije 8 igram s tobom, ti ćeš izgubiti 60 poena. Iz drugog gema. Da. Tako bi ti kod mene isto skidalo, soba. Da. Ja soba 2 ušao u champion da mogu Ja jednom Spale sam ti htio ući u zone preko drugog akaunta i kad sam ti poslao invite, friend request, shvatio sam da mi Epic lomao Marina. Da. Ali mi PlayStation bio drugi, nismo onaj drugi account. Koliko ovo sad sati? 9:20, pičku, nisam se više odmorio. Cijeli dan sidim ovdje ispred ovoga govneta. Kad se dig... Ali kasno sam se digao. I ja isto tako sam bio. Da. Čekao sam šugavi event koji je propao. Ima dobar loot, ima dosta pojena. Proći će naši Balkanci. Ali ne znam posle ko će proći od njih, jer posle top 300 ide top 80. Što je face mask? Kako se ove maske stave? Face mask enable, mask duration 20, donation mask. A kad neko donira?
Test face mask. Spale šta ćeš Astronaut, kakav... Jebote, vidi stvarno jebote, sve su astronauti jebeni, koji kurac jebote. Ka na streamu, no. Da jebote, koji kurac. A ima to, možeš biti tipa jaje, ja mislim ka. Da, čekaj, šta, neko mi donira i onda ima novu krunu i ovo. Onda si jaje. A, brate. Tako mi zovemo jednog iz razreda. Gdje sam, brate, reci? Aj, prvu donaciju što je bila iznad 30 eura. Di se lendo? O jebote, pa ko će znat Bog te di sam lendo? Ja. Jer sam bio taj game. Aj, i ko je donirao? Pa ne znam Bog te. Ti. Aj, čitaj ko je bio. Brate, vidi mi kose. Možeš radit čak i oni game mod, mislim game mod, kao se to zove? Ne, nego možeš igrat onu igru da ima ka dva boksa, točnije dvije strane i u kojoj sezoni je došla tipa John Wick i onda možeš zeznut sve ljude. Nekom je hrenovke bacio u glavu, koji kurac jebate. Gledaj ko si. Igre, što radi Spalator? Gledaj mu face. A Bog te hrenovke mi neko baca. Pa like we had to get igre iz zone. Aj, ča vidi para šta lete. Lete pari da mi ga drka jebote, a ne da baca pare. Damas danas bi ja rekao kako je bananko. Šta misliš? Jel te mi domagoji dat da igram s ovom skladove? Neću. Pari da mi neko piša u usta jebote, koji je ovo kurac jebote. Gledajte doći na okrugu. Ja viš ovako mogu kopa nos, da niko ne vidi kako kopa nos. Pale. Reci bogat. Šta hoćeš jebote? Sam uči, bez zabrana. Mio KFC više od 2 mjeseca. Strašno. Ne. Evo plače. Ajde u kameru to radi, ajde u kameru. Predobre. U kameru. Tu vodu vrati. Vrati vodu u kameru da... Da, u vodu, brate. Pišaj po sirotinji. Cijeli... Chat je oduševljen, samo stojić. Spark live, brate. Ovo kad vidim mi u Kalifu. A pogledaj Miška šta te gleda. Benji ubio nekak mandral umro. Kviz u ovom genu, Spala gledaj, nemoj se zabavat. Miško te gleda ko da si... Kviz je umra. Umra je kviz. A daj ne seri, a je vidim brate, a u pičku mater. Ja je 11. Benji ulazi. A kurac mi uzao to 9 je umra Benji. Ja mislim da će Savage vino. Mislim volim da vino. Ne, možda čak vina ovi gori. Get I zasadilo mi u glavu neko sjemenje. What the fuck? A dobro je rekao vi Mateuć, eto, pogledaj Miška, ono zavrlo. Dušu se fajtali dvoje. Sad sam Zeus. Gospodar. Vidim mačaka. Hej, kiti. I'm a cat. Mjau. A, brate, ovo je vrh jebote. Pogledaj mi brčina jebote. To je šema, no. Papija, ovo su pasi jebote. Sam ti rekao da će ovi gori vinat. Vino je. Raining money. Vinače. A ovo brate, to brate, evo oblak mi daje pare brate po glavi. 100%, nije još ali vinače, 100%, virujem. Ima maca, ima flopera. Ima maca, ima flopera, ima... Faca mi se ispila, T-bag. Najjači. Sad imaš razlog koristiti. Pogledaj me neki Rainbow Unicorn, na šta liči ove? Evo vina. I GG, jesam ti rekao.
Ovo je stvarno dobar, brate. Odlično. Au, brate. Mislim, boli ga briga uza Skar. To je to. Skari, haj. You shall not pass. Pita Antoni, Patrik, Fabeto, Pastrovićijao. Šta? Au, ko je talijanski razum? Šta je, bog te? Aj sam... Ovako ću kad budem u policiji radija, brate, ovako će streamat. Koliko sam zajebao. Šta hoćeš jebate? Zašto igrate one trio zone? Benji ima 130. Pa, bez veze, zašto ne jebate? To nisu bukvalno prave zone. Zone su ti solo da igraš. Ja sam ti našao mapu, a ovo sam tima duo. 2 vs 2 vs 2 vs 2 vs 2 tako. Random loot i možeš odabrat s kim hoćeš igrat, a možeš i random da odabere. Mogu ti dat koda dok, ako hoćeš. Benji prvi. Pošalji mi kod, Maljine. To je što sam pričao. Naći ću kod postaje. Dobro, pošalji se na mene. Četvrti, ovaj kid drugi. A vidi ovog Zena. Zeno taj je bio, šta je on bio prvi nešto. Ne sjećam se neki keška valjda. Lik ima 0 victory reala, ima 106 pojena. Ovaj Raifo ima 1 win 96. Boli Spalu, brige, on baca kuti. Spale, koji si razred, pita ovaj Big Fishy? Kako koji se razred? Pa završio sam školu, bog te ubio. Nisam koji si razred. Šta koji se razred, bog te? Da, stvarno i meni se liči, ja mlađi, ne znam zašto. Kad sam te prvi put pogledao. Kažem, maksimalno mu dam 17 godina. Hvala na komplimentu, brate. Dobra. Ko upalio stream? On nije upalio niko stream, to je došlo. Zbunjen. Šta da radim posle ovoga, trebam napisati još jedan domać iz povijesti. A ne da. Šta vi učite sad? Ma, za ovo, 1850 plus 1900 pre prvog svjetskog rata. Tako smo i mi sad. Koji si razred? 8. Kod vas ima 9? Ne, 8. Kod nas ima 9. Dobro. Vjerovo, kod vas je prvi razred, umjesto predškolaca kod nas. Ajde kad završi ovaj kup, pustim na live-u da čuj kakav mi bio glas kad sam prvi put došao kod tebe. I pusti ono kad sam našao ljamu. Vi pare mi se tičice na glavi, koji kurac? Ova srća se i pucaš. Stani, da nađem sad taj... Pale, kad sam prvi put našao ljamu kod tebe, bilo je za ovo svjetsko 2018. Hrvatska protiv kog je igrala taj dan? Koji kurac gore, brate, pogledaj ga, stavio mi srce. Našao sam. 26.2. ti je uzet PayPal. Prišlo ti je više od 2 mjeseca. Pogledaj, ovima udara po glavi, koji kurac, vidi ovo. Vidio, Spale se zajeba. Gledaj ovo, brate. Pogledaj mi glavu kad me puca po glavi. A nama, delay. Alo. Šta piše na majici od Leone? To je sa info gamera neka, nemam pojma. Ola, koji sam gospodin ovako. Šta vidim ja? Na tebe. Bože, sveti. Ba šta ti piše zada na majici? Vidi ovo Leona. Šta ti je najbolje? Evo ovo piše. Serious. Udri ga. Get serious. Salty, brate. To je sa info gamera. Vidi, stavila mi... Evo vidiš. Gdje se vidi? Ujebate. Vidi hamburgeri mi idu oko glave. Serious Sam. Evo, kokice imam. Pa jedi kokice i igra.
Jedi kokice nalaje. Njami, šta je lipo, ja bi još. Get serious. Ja bi KFC. Ne znam za vas. Daj malo soli ove. Pa je. A to je na glavu. Pa ja dok čekam ovih 3 minuta da se vrate ovi dealeri, sunce i sranja, ajde piši na YouTube-u. A šta je ovo? Neki robot DJ, brate. Bome. Spale, ne jebe me. Neki ljigavac jebote na glavi. Spale, ne jebe me. Aj, zustanom visi neki kurac. Spalje, slušaj Maljina, spalje. Mene bog te. What? Šta je ovo bog te? Meni glavu ne pripoznajem. Kad ti je glava izobličena, šta je ovo? Cappuccino. Spale ko nikada nije video filtere, jebote. Ala šećera. To si mu rekao. Au? Au, bra. Izgorili. Gori krava, gori štala. Brate, najjače. Ala! Ovo je za mene. Kuvarica. Ljama dosadnic. Gunslinger, ne Zerider Max. I brkove, imaš i ti, brate. Brkat. Brčina od vadova. Evo sladoled. A di su meni? Jel mogu izabrat, recimo, jel ovaj, hoći taj. A kaj si ovaj 2 sekundi? Meni tek sad ovo što ste gorili, jebote. Ajme meni po... Daj me pari govno. Au, brate, ovo mi se usro neko, koji kurac. A meni neće. Pride, ovo je ko pederčina. Alo! A bog te kod nas 40 sekundi. Zašto mene više nema? Da, ono ne znam šta komentiraju. Pa je! Koji brade? Pa je! Reci bog te. Ajde stići na YouTube-u, ovako. Nema mi se kažem šta upiši. Evo ba. Ala šećera, šta je ovo? Vozi nas! Ojča, drsem, brale, Spalje, jesu spreman. Pašće. Spalje. Ovo je za donacije, znaš? Ozbiljno? Da. A daj što je ovaj gore, Valentino, i ove ružice i to. Spalje. Reci bog te. Pa stavi bar ta srca. Ali ne znam ko se stavlja. Ima masu toga, viš što ti ovo... Daj, spusti dole. Samo će face mask duration, samo čas jebo ga ja. Da ste recimo ovako. Donation mask. A, moram doli valjda... Stavi ovu da vidim. No ima masu toga. Ajme, ja sam se natjecao u ovom turniru tvom. Pa da mi ga istresla, vidi ovo. A šta je to? 1v1 turnir kad si radio u Pleasantu na onoj poljani. To, mislim, ali ona mi ga doli fafala. Sjećaš se toga, Marine? Ma, ja sam skoro svaki turnir igrao. To je bilo prvo, niko to nije radio. Bolestan. Dobro. Spale za staro. Šta je to? A? Hot dogovi. A brate, baci mi neko hrenovke u face, evo. Au. Nema svega, bo. Pogledaj ovo. Ovo je za tebe, vidi. Farma. Kit je tek, vidi to, mace. A, da, postaneš mačka, onda ti počne izlazit. Evo Marin, našao sam stream di Marin priča. Stane, ja što hoću da mu pokažem da nađe. Onaj stream kad sam našao ljamu, taj stream da mu kažem da vidi, ali neće Spale, ne jebe 2% igra sa filterima tu. Baš se vas se Marin. Ima još čaša, meni čaša tebi, di ti je? Spale, stavili su nekog novog. Ko je ovaj kukomare? Vidi, ajdi kod Fortnite. Ovdje mi je skoreno unutra sve. Ajde, dobro. Evo ti došlo ti je nešto, vidi, gledaj Spale screen. Gdje mi je došlo? Na stream od Fortnite.
Pa to ti je Di na stream od Fortnite-a? Pa di gledaš kako igraju. Objasnili su sve tako, Izbacili su kako igraju. To ti nije uopće friška čaša. A nije jebemo mate. Pa prili u ovu krivu. Nema veze. Pa kad skupljak smeđu. Top 300 sutra, jel? Da, pa 80, pa 20. Au, brate. A vidiš, u finalu su 12 gameova, nisu 6. Da. 2 dana se igra. Opala. Au, ko je prnija? Ovdje je ovo, samo će se viewing, sponsor, banner, member, instant stream, media, spin stream, boss. Dičar, chat, boker, animation, TV, pa di je to jebote? A, otišla. Video, built-in, logic, capture card. Šta hoćeš jebem ti samo? Ajdi na YouTube i upiši ovo u search. Aj šuti! Sin, čekaj, hoću ubaciti ovu, kako se to ubacuje ova faca? Built-in, audio, widgets, alert box. Add source. Au, šta ja gledam? New source, add source. Source. Kurac. Because the games today are really good. We're already getting a preview, essentially, of what will be in the grand finals, I'd say. So, seeing these guys at the top right now bodes well for their performance. Ne kažem kako ubaciti ovog govna, ove maske. Super, nema veze, aj sad ovako Spalja. Aj govori jebo ga, više dosadan si u pičku. I upiši Spalato, Croatia vs Argentina. High life, naziv. Kako si dosadan u pičku. Aj molim, aj molim. Ajde, molim te. Molim te. Molim te, Spalje. Čuti bre ti debelji. Kad te molim. Čuti. Jesi našao taj live, Croatia vs Argentina? Tvoj live. Ajde, Spalje. Ajde, dosta ti čuti. Ej, šta sad, ja to neću sad puštat na streamu. Auto ti je rekao. Šta ću ja sad to puštat, brate? A dobro si rekao. A ne, realno, šta ću ja sad to puštat? Hoćemo mi završiti ovaj stream, a mogli bi odmoriti, šta vidjeli smo, još nije gotovo ovo govno. Koga boli brige, ja ne znam leko gleda ovo od nas. A brate, meni iskreno ovo dopizdilo jebate. Ma davni dana. Vidit će zanimljivo, vjerojatno... Finale to. Ma da. 155, ja ne znam koliko će pregleda ima. 700, 1200, ima i oko 1000 pregleda, a dobra je. Šta je boga više spale? Šta je? Sad idem na 2 sata, 3 minute i 40 sekundi. Brate, ja to sad neću, klipaj brate pa pošalji. A, sada klipam ja. Klipaj, napravi klip i to je to. A mnogo je teško to spale. A jebote ono. Tebi teško da nađeš tvoj stream jebote. Pa ne da mi se sad to raditi ovdje smo nešto drugo radili, gledali smo ovi Champion. Nije, baš smo gledali, ti si se ubio filtera. Ma brate moj, to sam sad napravio, gledao sam od početka, nemoj srat. Pozdrav, D-Boys, pozdrav, Aksilion, pozdrav. Šutiljama boj. A ukreni ujutro neki stream baci, bolje ti je. Pa probat ću. Od sad ujutro ti si pukao. Zato nemoj igrat, nema danas eventa, tak da nemoj ileći u 5 ujutro, evo. Da. Da, ja si to bija do 5 ujutro i probi... Vidio sam event i... Ja bija budan do 4. Treba gledat event, da dobiješ ta krila. Da. Ja došao u ponoć i mogu... Dobiješ automatski, ja mislim, to ti je to. Da, to su dobro. Ej, gledajte fight od ovog Kreza, evo umre. Nairok gubi. Ali ja sam koliko ovo traje, Bog te ubija? 3 sata traje, mislim traje će do 10:25. Majdem čap. Majde što sam ti rekao što je ušao u Enterprise. S Ekvizijom. Sad ću se fajtat s Nairoxom. Taj ušao, jel? Da, mislim da je to taj. Nema drugi mag. Ali još nije stavio egg u invenu.
Možda je nedavno činđenik. A ne znam trulik su koji će organizaciji. To lay down a trap, but can it work 2 times in a row? No, absolutely not. Now on this wall, Mage will trying to find a way to squeeze in. Taj narok si ušao, jel? Ne, Ovaj drugi. Mage. Mage. To je neki čarobnjak, šta je to, Mage? General Spalato uzvraća udarac splitski ninja. Najjači. Spale se zvao splitski ninja, prega dođe do mat, pa posto bio splitski ninja. Hrvatska, Rusija, 4-3 pogađanje rezultata. Najjači bio stream koji je Argentina, tad bokse kad sam došao ja i našam ljamu. Ovo, brate, vidi, playback based CPM, ujebote šta pada u pičku, mate. Ovaj magi ne može to ovo. Monetize playback. I to ga sam. Roleplay, moram se odmorit, ljudi. Gas? Pa ja mislim da bi mogli lagano izgasit, šta? Pa dobro, ono, pročite druga skreži i peri. Ma da, idem se ljudi odmorit pa će možda biti roleplay kasnije. Ne, Vidi ovi filter na Instagramu. ne bi ja to... Bolje prvi... Može sad ću... Pa znaš ko je to? Lady Gaga, bro. Spale obro, ja jest, baš sam ne... Ajde vidimo se. Ajde maljena. Ajde ljama. Ljudi, ja mislim da je to, da smo dosta gledali ovo sranje. Biće sutra zanimljivije. Sranje ga, sutra istimo 7:20. Možeš arenu igrat do tada, posle gledat ovo. I večeras neki GTA. A čekaj, kad bude onda će se igra mora na PlayStationu igrat. Šta, šta to? Ne, sutra igra arenu na kompu. Aha. A posle taj kup prebaci se na PlayStation. Aha. Da. Koliko mi bodova treba? 1000. Ali to ti je lagano. Dobro. Ajde. Ja ću do tada napraviti drugi ACC da mogu igrati. Ja već imam drugi, tako da žiđe. Ja sam na oba plus 5. Ajde, ljudi udrite like za kraj i sabajte se ko nije, vidimo se kasnije. Najjači. Ajde spal. Ajde, vidimo se. Pozdrav ekipa. Vidimo se. Poj. Wolfie's starting to feel it a little bit. This is the type of stage where Wolfies will do very well as Sniper picks up one, almost gets another. And I think that's going to be the cue for him to say, okay, I've gotten enough. The storm is coming.